watu falale tupetoa waifofo iti asa yulupanga ipeyo upu tongia lulunga matauti anga tupu mai eole atunu walilingo le tayo alo wapapa ule tayo atu ai longo le tayo tingilau wa mali etoa wa malo tau epeyo le fetala inga ile tuala tala awa longo le tuli le tata wa longo le na yetea longo fo ile na yama wa matangisa wo ole alofa le tapa au ile langi epeyo le ne yaso au fea ngai ai le mamado le atunu o malifasi fonga ile atua se ito mai fa manianga mai le langi eli mata ita ina ile savali nga samo ile ne va yaso malo le fola umanuia malo fo ile tawata ile ne fo ya se samuli muli o nove malua lua se folu malefitu lua afe lua talo fa lava Maut Samovi ingole atua mana munanga masani tu sawatu bidu wili sini au setalia valua maliko famo iva fata simale tolu valu te simale o lea waunanga lo tautua ina so tato tofio Samoa fitu aso le vayaso lua se fulu fahai tu la te mai moa itala i meo tupu le atupu tautupu mai Samoa au vi ingole atua soifua ipe yona langina le telo au faipese mai Samoa New Zealand ma au setalia fatalo fatuai au ona tofi le tua iso se fata tapuai la wafionga patele makos patele pa io le tua inga sa malava fatalo fatu le fionga tamai taisa sister akene se faleono e mai se le mawalungon e kalesia katoliko fatalo fafenga inga mo Samoa vi ingole atua sunga ya Reven e sau viena le ana malfalitua ya plasi la wafionga de seo le kalesia metotisi la susunga le tausimatanga luenga Liverpool Reven fanguto malatai mali presteno le auso ya kasala utele sunga itausimtanga luenga mafalitua e maisel mawalunga le kalesia metotisi fatalo fale sunga ile toa ina taitayo le kalesia metotisi Samoa so fatasi Reven sione tauleota male mawalunga le kalesia metotisi Samoa so fatasi Reven fa momo poleka male faletua ya natia vai yo poleka malo le soifua manuia ile ne ya supa io le atua fatalo falto ino le kalesia efa kasa maulato faletua sunga ifa fenga ingam faletua maisel mawalunga le kalesia efa kasa sunga to ino le kalesia lamo sato ifuata ina Reven tele tausanga male faletua ya matau aina malo so ifua manuia au nam faletua le kalesia AOG ile tu palangi male tu Samoa maisel mawalunga le kalesia AOG fatalo fatu ila sunga pasta visita felava ya mosa male faletua ya vaita maswali fatalo fo to ino le kalesia Samaria ngalele pasta matai amika matai male faletua ya Victoria pasta tauloli malfalitua ya Alieta pasta sangale tu ila epa malfalitua ya Fai Upu pasta faatili matulino Samoa malfalitua pasta ya feta sekali malfalitua ya Susana Reven awatama tofayono malfalitua ya Centenary fatalo fale kalesia sofitu ile tupalangin Samoa pasta solinga solofa malfalitua ya Favai pasta ainu umuri anga avi isawa inaya malfalitua ya Saipeti ole kalesia Emmanuelu kalesia le upa io aso ngatai moli maua yova kalesia so fatas kanana fo uma kalesia wala tualta po inga Samoa ile atua wale maua swafa le ngang falo alo fa feilwa yati oto uma fatalo falsafa inga tama matina malo lo malo Reven Tavita Roma malfalitua ya tailwa Roma Reven sava iloto malfalitua ya Periseloto tina malo malo ya pevita otua mawase aso faumui longota ya mulipola fale o mansava inaya malo so ifua manuia fatalo fale o sino le atunu na itamama tina matua malo le onosa itinga so ifua matua lo fia ngai pia ma oto ya so uma ya vi ya le atua ono le tulu ipe o so ifua ya te oto matua fatalo faie o lo mafatia pe ngase tino tau mia pe falaefu mal apple pulsio tofanga pe ia musika ne ya la leo o se fia loto ya te oto ave ese inisitinga o le tino fia ngai ia pe
Faatalofa i se tatou atunuu pele o Samoa o loo ia i aiga uō mai masani laua fioga le ao mamalo o se tatou malo o fioga tui ma le alii fano o valetoa so alauvi le lua ma lou masiofo faatalofa le paia o aiga matama le usogā pule matumua i tuau ma latau aiga litai ma le vaaofonoti tapuaʻiga so tatou motu mai saʻi iasua ma le vaifanua fofō ma ai tulagi sa ole ma saleʻaumua ma le launiu saelua le afio faatui toʻotoʻo faleʻula launa matasi ma upu iā te ole mo te sā tatou pokalame o oe ma le tulafono i laua fioga le saʻo le o tasua tele tufele faapea foʻi le faletua le susuga iā suʻa Vivian Tufele pea ia faigā malōloga i California i Amerika i o nisi faasiliga malosi mo olua ia lofa tele atu iā te olua matua faatalofa i le agaga faaloalo i le afioga i le taʻitaʻisili taʻitaʻi o le vaega faaupufai puipuia iā tau tagata Samoa sunga tui la epa Dr. Sailele ma lielinga oi ma le faletua ma le mamalu atupu mai o le vaenga whaai o le HRPP. Whaftai fo i HRPP supporters i o lango malo si mai po kalame nei. Vaenga whaai o le tautua Samoa e lau fionga professor Dr. Afuale o luanga lau Salele Wood, a Wood Salele ma iso atupu mai o le atunu o lo langoina le tautua Samoa. Fionga le usoali i manana tapua inga la sunga tui la epa fai ai ma le faletua ia maungamu mai tovi Filemoni ma le ainga ngang faaloalo faafeilua ai foʻi le sunga ia Felisa Senio tautolo ma le faletua ma le nofoalo pea foʻi le afioga ia Laufili a Rona Faigafa ma le faletua ma le nofoalo ia manuia foʻi malōloga o lenei aso mai feʻau magaluega alofi po le patuu ma le faletua ia Viena seu manu matamua faaalia ma le tausi ia Iasinta aso vale faalava au ma le nofoalo ma asili i fiti fulisia i nuu tele ili faasoʻotau ma le faletua iā matau faletagoa i Farani Swan ma le faletua iā Feao Taito pea foʻi ia lolo matauama paauluului ma le faletua iā Gafo Sefulu suga iā toʻalima pope ma le fioga iā faiainoa pope pea foʻi moe malo tanielu tito ma le tausi iā Luatimu Yonga ia vuiniko la uofo ma le faletua ia moli ma lo la ma soifua moli pe fo ile talainga ia nga fopura sa lua telemos ma tausi ia Susana talainga ia le musunga uta Brown ma tausi ia Tina le fionga ia lilo fotua manu ma le faletua ia Baby Fretten papa wali i Paulo Yohane ma le tausi ia Akenese na nai faumuina le ana tupfia ma le faletua la le ia monanu pupui fatu Elia tau ili ma le tau faletua ia Filipina mau salafa tamama tua ia tapua i le fau ma pepa pea foʻi tau faiula me kingi tina ia seu malo fereti funga tina ia pepe si tia epa mafuta mamao mai ia malo lava le soifua i Rome Mose kirisome ma le faletua ia Feagai tamama tua ia Saipele Kome Saipele ma le faletua ia Anofale Alessio Mulipola alo isi kori leota ma le faletua faaseu kava faaseu ma le faletua tina ia telesia sekolatika ma alole soifua manuia telesia o lo manu usini ma le faletua Mitty Edwards Ailini Tipa Ropeti Neta Laufili Biliamu Siliva ma le faletua ia Suenga tina matua ia o lele matapula pai lele ia le malia toa tolu e Sera ma le faletua ia Trish Muaudu lele leota talainga ia mati malanga o ma fapea foʻi tamā ia faanaea upo le vavauaii ma le faletua ia faamaluaii Maria Akiau suga ia fatialofa Povi ma le faletua ia Seiuli faleula fatialofa Paloma Branch pulele alofi fafagu le alamisa Paula Banks Solomona pea foʻi saʻilivao ma le faletua ia Perestene tui faasisina la ulu na ile vao tele wepi faapea foʻi tamamatua ia Pitone manuali ia Sofa vai faiva Stefano tau vao Rivo tau vao Esekia ia faapea foʻi le tina ia Sita malo lava le soifua manuia taʻatitimo kisiota faivaaʻiga le anā futi Ioane Mikaele pa le Pamulipola fauai tumisa nanai mafoʻe silia laʻei ma faletua ia Lelovi faapea foʻi ia susunga ia papali i tele tango sili wa vaasila tupuola la faele ma
sioni se lo ti ese, Rebecca se lave taitu unga ma Maria S, le faletua ia Julia Moli, ma lo soifua Mansina Bert Joseph, RJS, fono i moana pe sa uma pe fo fitalenga ia asiatanga ia male tausi Lori male ainga na mula ulu e Sarah male tausi ma alona ma selesa ye fata le tina ia tuala Maria Plaglo e fitalenga ia fatili tamausu patolo male fatua ia Matalena ma lo so i fo manuia fatili pe fo itolo ngata amata fafai Samuelu Abito male tausi tau ia ileati heni au tanga vaya fai ngā whamisi kei Eneliko, peni male whalitua ia neta motu nuu, pea fo ilofi posi a mo ape i lua male tausi a Rosita, tu au pepe Josefa Setema male whalitua ia Koleti, afa Malao Brown, toi surusulu ngā tau mati elive male whalitua ia Whaumu, Ross tuile tufunga toa Niko ma Florina, ma tautia sa ngala a pelu se aso malfalitua ia Celestina ma kati lesa pe fo itiosa fa atonu ni umata le uso ya Atalina Patiole Stawa ma so emisa lolane ma falitua ia fa olioli pe fo ito a ma tayo male ainga tau finga fui maono malfalitua ia Diane uli tavai male ainga li faloa afa pe fo ile tama ia se yuli ali ilangolango ulungia vai luanga se upule ia malo me se ma panga umal mot sa movi ingole atua wale ma wa fo iswafa nei tu la le fiafi tapua inga le kalesia katoliko sa mo ruti hio la fetalenga le fale fitu lio voli tufunga ma le tausi ana tia liunga tali to fale taulangi ropeti Stuart to le fo ma le tausi ya lo minga talenga ya ono fia ma na ya na uma ma le fionga ya sula daisi ma le no fo alo lau sisunga fale ali ya nau ai ono, asuelu malfaletua ya silia, ma alo fo so ifua manuia ila ofionga sao, tau manu pepe sopo ta fea mali itonga tuki, malfaletua ya peka paka tonga tuki, ma alo lava le so ifua manuia, mes fo iyo paanga uma, nila to wau, ma futa mai fo in neitu lai, lunga al mato apio fo linga, fa pia fo i lunga o le tato YouTube, fa talofa ya te otou, ile anganga fa alo ia mese lai lato fa nei po kalame mo lato fili ia ole o tato la atu ile fa i ungol nei tausanga ile anganga o Krismasi ia tarsia ia to maua de anganga ole loto mama ai avi ese loto ele ma lot palpala ile ia min ko pa we mawai ai fa talo fa ya te oto uma ile suafa man malo Yesu Karisto lo tato wali ima lo tato faaola ia o le pese lea e fatalo fatua ile malo le atunu ia te oto uma ia matato ti fatasi ai le viinga o le atua soifua ona ola na tausinga ia te tato ola na fanau mai
So es folo male minute o Natale o le itu lai lima I sini au se taria. Le vi inga o le atua soifua no o tau whaafonga mai ai. Langi ina le au whai pese e whakasa mai vini fou. Peo no tau sila sila ma mai moa mai ai. Ia taluai nei fo I aso I o le asupa I o le atua. Le ai se tatou manuta e ao po se tatou tala fo I mai le afiong pa I le atua. O te tari tonu wa matua tutumu ia talinga ia mai se fo I o nganga ia o loto fo I mama faufau I upu sa whaala I awina mai I le au whainga ruenga tofi a le atua ia ala I so se whata tāpuai ia sa mafuta atu ia le whanau a le atua I le ne yaso ia ala I whaafonga ia tau apostolo ia maapo po inga ia e tima I pea le ola whaare whaatua ia mātou ia o ne yaso ia o le autu ua o fia ina ua lātou whai mai tātou te o I le whalo Iova ia o le autu nao ne yaso e ke le fo I maisi ia a pau nao me le mantua ia le nganga whaalo alo lātou le foa I whaafilo ia te fo I lau fionga ni tapa au whaasena fionga tu ia ana ave au malanga tama whaasau le tu malo ia po o le fo ina tu inatu ia ia o tonu mai pea a o le whaururunga fo I o le ainga sa tunu mafono ia o le fitalenga fo I le la ulu o le tau lau niu ia o le presidente o le ekalesia katoliko sa moi ruti hio nei se wakinga kalinga I pa o mai o le timu le telefo
le nganga na inu le aso nei na o fia no fa mai tato te o le fa le di ia matali fa inu le ala le nei o le atu vetu na mtanga le atu vetu ia po le atu vetu fo i mo le sile fia ia o le finale de wa toia fio mai fo i le di faola Yesu Kiriso e famala tuina pea le toia fio mai le tau sanga mo le tau sanga ai ese le toia fio mai fo ina le tato te fate tali mai le nana te manatu ne ia o le a samo mone le atu vetu na o fia te fai mai fo ina le o tato lata iai de ngata na wala lata nei ia te i tato le ola ia le ngata wala lata mai le ola ia tato a fai mai io to matala io to no fasauni le no porto e fio mai le fa ola lasi le le mena na te tau no tato ta pena ia ta pena le atu vetu ta pena to e fio mai tato di fa ola e ala fa mutino le pa na mai o Yesu Kiriso ia fai mai ia tato ta pena ia tato matala ia o to no fasauni ia le evangelia na po le nganga foi na sa famtlaina le fio ia patele o tamo fai fa liu da yo ma fo foma pete fa liu tamo fai na va oia ia ta pena me sa nyuni ia matuto tasi le anga ia fi awole la una fnia se cha wa ia o lo fa pe mai a te la un tino a te la un tangata ia e ma fo lava oia fam sino oia te oi le nganga na le atu vetu i tato ia to e fio mai tato li fa ola ia to e fa na mai o Yesu Kiriso pe fam natu le tau sanga ai ese le aso tele le tato te fa tali volata mai to e fio mai tato li fa ola pe le nganga na te la fe mai le au tu salamu na o fia na o fa mai tato te o fa le ri ia amore marosi alo fa le ri ai le fa pe e wale alo fa lo si ri ia mo le te foi maro le fionga ia pakele Marcus Eusmen mane foi le nganga patele sa la via fo i tele te miro na tarsanga i le tua nei tal lau tele i tato te talo mo tai tai o tato watu no fionga te mai tai pale mia le on malo fenga malo lo tu dai e mi se foi tai tai le tua ngai le mena nata o le mo me ta o fa la ai fa malo si ia e fa pena se bang se tasi bang ia mena mo le foi fa tai patel ori a mai le fa tai inga ai no ia se fa so tu na la tamai il temine o ma fa me foi ti e o le fa pe mai ia tai soangia ta lo fa lava ma to vi ngole atua fa tai wai me ia so pa ia o le atua aso samo mo le etveni ia ai fa pe mai foi ia le tina ia ma punta vao sa o wasiasi i le loto as fitu ana nei na la ngai se o tua ngane ia foi ava vili le vaula ta vao o le au tua la na launga o le Thanksgiving sabe Faftai tau vao faftai tele lava fa manuia tu fo i le afina le ona le tua ia in wan se ve ai oi au ona le tua ia tu mai si me tau tala me to le fo ia wo umana e lua me fne sinta wa in sa ia tai ia tele timi te mafo fo be lua o le fa mo le mole man faftai ia le ra umana fa mo mole ta to tua e pawa me ta to le faftai ia le na ala ngai fa au nei fa au fitu ia fa manuia le tua le ma fo foi fadanganga o fa pena fa so ai foi le ona le tua ia le foi le tato maftanga foi ma tinaya mapuni mo e pe tato so tanga va lata mo ona le tua so se vai pa no la vanilla nang e mes foi la ngai no le fiong pa ia le tua ne yaso sunga ia apostolo i so se fata tapuai ia mes foi ia fai la un tala lei fai la un fa maoni o lo so ani foi ile tau soa ino le mamafa le avenga o fola i sunga i au masunga fo i apostolo ia fa malo la val tau a fa tau fa le nganga i nei aso fa manuia tele le atua i le alu la natala i le tu e fio le lalolangi le nei aso to le fo le ngata nai nu ia tele tangata fuina le ana nafina anu
no mai tu tele tangata fina le wa nga I mai atia o le fifia ina ua foi se tasio o pufitono mo le fiong pa le tua pela me da vina pi wo de sa fina le nga masan api wo sa fina ma fetu mai ya wa wo sa ya le mela telefo o fai ka wa ku de siko mingi nga fai mai awang e ko ka ngor ku spa ya po sang ku spa ya o le vale nga mafia ku nga le ro ngi se vale le ai o le fina le a tonu foi sa foi na ia si tu o le manatu ai ono tu spa ia satani voi fina no tu satani le la fa memoria o tu spa ia la fiong pa ia o torta spa ia le tua e lo tu spa ia satani ne te se me de mo il mo tu sa mo le tu spa ia net fai mai ma o te le tango fu na tu spa ia ya tu spa ia na le se me na uso ya po se fai fa foi tu spa ia lo tu satan finale te le tango ila anda tu spa ia la vale ta to no ta to tu spa ia ta male ano mana ngang pa ia o tu spa ia na tu le di mo to le foi le tu spa ia le tu di mala u yo ato mana ola tu pero laudi ya o mai pe fa matar la mai tu spa ia na fa o le tele to fa mai tu spa ia o telefono fa mana tu pelo le afsunga ya laudi de dan tau tonga sa fai o tono smartphone mano ia to na minute ia ona so ta ia tu foi le o le tato pokalame anga ile fionga tai sili le se amano tato pokalame man tato hero yo no le asoni o lo malanga tato hero Samoa mo ine le tatonu ia po 9 minute ia so ta ia tu le Samoa fionga tai sili ia wa foi sa fa fonga anga me o tupo le atupo mai so tato watu no fa pepelo Samoa ai o le viinga le o le atua taina atu mo ila tau uma lava o lo mafatia pe ngase o tino tawia ina ianga le leile atua ma wa pe le malosi ate o tau alai tarsanga tu ina atu ile atua fa foi mai malosi ia mes foi o musika ne ia la ata fa fia ai o tau fina ngalo ia ai vi ia ile atua me o matato te faia ile le fonga ile pesele mo o tau o lo mafatia pe ngase o tino
te ua te ai nei le tu lai 5 isini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langiina le au whaipese katoliko. Mai whalese lai le whanga. Pe o no tau sila ma mai moa mai ai. Lalo le taita inga le whalitua i awa e laa. Maafusuanga pe o no tau mai moa mai ai. Lungo le tātou wana hata. Ia taluai o lea e whatalipea le tātou sota inga ma lea fionga i taita isili. Ia ai o le awanoa le lei nei mo asa soifua o le mamalo le atunu. Mai le masina nei o Novema. Asa sa muri le nei ia o tātou asa soifua ma aso whailunga ina. Ia tō tele le mamalo le atunu whailunga ina o lātou asa soifua. Mai lava i le aso mua se ia o mai i le nei vai aso, ni aso tolu se fulu, le aso lulu, whao mai na fo i le nei masina o Novema. Ia i le nganga whaaloalo, ia te au nei, ia te whaamanuia atuai, whai eile leo ai nuu e whaamanuia atu mo i lātou lava, malo le atu nuu na soifua mai le aso mua o Novema, se ia o atu i le aso tolu se fulu, le aso lulu o le nei vai aso, o le nei masina tauia ina ianga le leile atua i mo o tau sanga whaupopo pea nisi tau sanga se tele o le malosi foi, e mei se foi malosi whale anganga, malosi le tino, ma le malosi o le anganga, tau tuai le atua, e mei se foi tau tuai no ainga, whanau o nuu e kalesia, mei se o awhiuanga o lo o au mawai le malo le atu nuu, fo i o le whitalainga i a whalitangoa Farani Swan, i na atua lona fitus furu tau sanga, i le aso ananafi, ia whapea foi ia le fionga ia le au pepe suoka, ia o lona aso soifua, foi le aso ananafi ia le atua, mai se lava to tele le mamalo le atu nuu, whamanuia le atua i tō aso soifua, mai se foi lao aso whailonga ina, tu whatasia i sakalamieta o le whaipoiponga, ia nei foi vai aso, ia le ngaleo le atua, ia te o tō fua tele le niu, ia ua le fua whekoi, ma ua fo i kivosi vave. Mana tua e whaipoipo loa whatu atutala lava pe a pele mata. E le whaipea ngang whaipoipo ange e kivosi kai au, e ai whamore mori. O le mea na ua le fōsi e whaipoiponga. Whaipoipo ina ua e whailongo atu, ua umana tā pena le leilo loto. E te whaipoipo atu i le, ua e whiriwhiria, e a vea mau pāanga e whaavau lava a meni. Ai le ngang whaipoipo ange i misal vai aso rea kapi apere mea e ke ia o le pese la ma te fia la e usu le pese whamanuia ai aso soifua le malo le tunu u. Ia ai mai se foi o se tatou vi ingo le atua mo i lātou whainonga ino lātou aso fia e ala le tū whatisia i sakalameta o le whaipoipo. Ia ai mai se lava ino ia tangata whamanatuina le tele o tausanga o whapenana tu mau. Tung mau i le whātua i le tua, ia matali tonu i le whaipoponga le tua, le whaipoponga tu oti. Peila o le a whiunga ia whina le a poifitalenga fo i ia whatanoai. Le a atolo na fitus fulu le lon soifua. Ia o te iloa nalo whika ia, po lima se fulu tanu, ko se meo le whasu lima, le talu na... Oe tala no fua te le iloa. Leai. Nau whalitangoa ia ma whea o na te iloa mea na. E ranga o mea mauti no tanu na inu, te le tala noa mea whina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia tawa sofana, manuia tawa sofana, manuia tawa sofana. Whaamanuia le atua. Hip hip hooray! Manuia te lea se soifua, ma so whailonga ino le mamano le atunu, pese leo saunia le insinia, ia mo le atua ia lo whaanga mo i lātou lava, sa soifua mai le masina o Novema, atoa fo i mai lātou ua whailonga ino lātou wa so fia
i le masino novema. Sfono ma le tasi minute ua te ai nei le itu lai lima i sini Australia vi ingo le atua soifua na langina le au faipese katoliko mai si ufanga i fale la tai pe yo no to sila sila ma mai moa manyai e o te fia fia i le faitau le komeni le mai ama puni tau vao I fa pe mai ma puni
o nei fo'i sa release ai le tofi perestene o le isi o tuangane mai sangone sa vai. Oi, sorry. Mafuala no fia mana faitau ia ona o mai o le mato faitu. Mai sangone sa vai e se furu tau sanga sa au na ai lo tuangane le i le lato state. Tau vao se Stefano e toi taliu mai i Amerika i le aso limo TSM fia ia whawhitai to le afoa o le hawhio anga lea o Samone e iai ia le e kalesia lea sivaenga sia sa ewe ma le e kalesia metotisi i te le lava le hawhio anga lea 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 te fia ia whaitau ia kome ni mai o le mato whaitu fionga te whaasina to le afoa ioi pe yo le nga mena inu toi whamanatu toi whamanatu leo tatou vai te mea le atu vetu tatou tapena pena atu fo'i le toi whanau me Iesu Keliso i le nei fui tausanga i tatou e manatu fui tausanga ua tea le a fo'i le tūlanga sa tatou tatanoa i lungo le ea ia mese fo'i ia le vai temi fo'i ia tapena pena tatou la temi ia te o mawhine temi ia e mese na iuso mtu whaafini ta mama tina matua wale a walia mai le lea mai tau o tausanga na umatulole atu betu le lafi tausanga ia na wha vai fo le ma wo ma pe le fo le soi fonga nei e toi fo ia tu la to le malo lang o le tu langa na in upe na ta ua fo ia tu langa tofi pe on sa unori tina ia mapuni e le asisi mea pe on tato fa ia tu le temi wa tea na wo mo na fa mo mole wo mo sa dia le tu fa mo mole tato ia na fa fta ia le tu fa fta le tu e mauto finga e te le ata le ni no e te fa pe o mo tato o mo la tato te fai fe au tato te o mo tato te tapo sa pe tato te o tato te ki a kongo pe tato te a wa o mo tu na fa pe na ia se wo mo na tu fa le tu tato i me o ma la tato tanga te fa tu moni le tu ma tato te mana mai le tu fa pena fo ina mala uma wala o le mena na le te to fa mtalanga fa tai te na vai o nga lua na venga le tua mai la temi nei temi ni la temi ya vai le fa wis fa fo o isi wa to fi tau sanga nga lua ya o isi o lo nga tar pa isi o na tamo fa nga melo nofo ai o fai kio e le nga teno no fai tio e no fa ma net mai la me pa fa mai tu lunga la me pa su ai wana na fa pe na su no sina vaenga ya pe la me de pe wa matala mai te le me no tanga ai o no le vota to vai te me atu vetu o le sa polonga ya sa tani il kaufinga o ni kaukala o nga la mai le fa mai matu ni ya so o fia no fai mai no vinga tu si fina le no mo le roman fai tau ne pate o fata tali lava se fai mai tatu word fara le o fai mai tatu word fara le o danga pa ia le e tu langa nai no ta te fia fa no ngo tin tala fa pe na pe fa pe mai o e fa to fina venga le tua ia mena na tau o tangata le tua e fina le fia fa lai e o tu le tatu ia man wi tau fainga wa to te fai fi au le nei o fisi ni la to ai no te fai fi au fisi ni vai o me fa tu fisi ni ana le pa to as me o kadinga de o so mai fafu na no fai to no maru ka por ve aso aqua la ve ku no mai po o ka fai o kadinga se e kwa ka mam na malo so fa ri e me le ia ave o waso ave o waso ele fa pia na la society very ri wa mele te mai tau to te le tangata lau mau to file ne inu e ka polo me ade si le so fu ka dos falele ba ka penga le po le i le sto na ya pe la ki foi pa ka penga le sko e ka penga le ya fa ya tu lo fo ka ku le mo no ka penga ya me ka penga me le so fu se ka des me file ta se te mi umana na tangata lu e ka se do fa lo mo ko fa sa e do fa fi un ka penga me fi de ka penga ya len sa no foi pa que ma ku se ne lo walu le tapena ku sa wa esi lava oi lo masiasi e fia nen fai au masiasi ni sa ya mo se do fa manatu pe na ta o fo me si me tau fi te fi fa mtana me to
toi tu malo o sangonge man toi tu malo ya de do tariat e fien fai fi au masia sinde por sa no na le finga patele nei mana ia famla to pate le ngata ta pena tato la to e fi mo tato di faul le famla to ai ta pena foi tato so se temi le to e fi mo ye tato wodi fi mo ye for mai ai te o telefone ia nga fo ni le tape pela o le sfai la unga na uma na fai ta o le tusi fai ta o le fianga inga tuai ia fai kau le kalesia uma ia to si ila fai ta o le fianga inga fo ia ka uma le kusi le fianga inga fo fai kau le kalesia ia na uma ta puni lo matus pa ia fai mai lo man fai la unga ia le kalesia ia o le tato la unga na mai lava fianga inga tuai e tau fianga inga fo Para mo man fai tau. Ya, na mai o la na foi na tape nanga a wale lava foi na upe famatala de fiong pa ele tu famatala pe de fiong pa ele tu al mele to fai atu e fai fi au fa pena au te le lenga na fai fi au da e se fela me ki ma te no i New Zealand ya to tende na ma to te fisu mal fitum ta fale tono le karesia ya te mai tau ala e maro ta pe se mo mua fa so solo alwa e ona ke me launga ki le ko fai fi au mo umare ke mi launga le mea launga le lofa launga kaulanga lau kama fai po umma mai de ke mia fa me na matara fai fiau ia tatu e karesia ai se fi fa longo launga fai fiau i sau do tua fiaf te le ro so ta e mea tanoa ia le so ta e mea tanoa lo po lo tua fiafi le so ta e tanoa Yo, le professor ta mai ata no lo to fiaf. Ya malo lava le. On sa ile malo tata watu no. Ya le wa tatonu le wa seki mai foi ia le. Tato fatata no anga ma le fiong fo tai sil. Ya foi sa fisili fi fisilingia ya foi le tu si mai o lo fisili. Ya ona silingia foi le fiong tai sil ya pe ma wa sitai. Ya fa yo le ma wa sitai ya mana ya foi le fa ma wa lo fisili foi sitai e a fo Italia i lau siris e le fionga tai siri ia me siri le vai atua wa le afikusi me le vai ko e siri pe ia tanoa ke o ka mau ai atanoa o le afitusi me le fa nga mai polo le o le ga ke lunga ile a foi le pet sa o ila ma ko kuskus e a ma ka pena fai le kuskus e ma lo la balon sa ila o fionga la tata no te sa o ile ila o fionga to le forma la sunga no le ne tu na le fiafi fa pena foi le pa ia tele mana mau lungo tato tunu ia ke talia samonei ia so stafole o le nei la langi ia fatalo fatu ile suafa man malo yesu le nei tu la o le fiafi pa sai o ua ko ta ko ingo le nei so sai pe on tato fa fea nga ia o le vinga le nai de tu lo na lo fam lo na le tato o ia me ia le nei fo i tu la o le nei fo tu la o le fiafi to le forma nu ia tato te tau whamaro la whamaro foi ata tanoa ia leo te vai atu Tuma ya malo lava le fa malo si mai malo fo don sai le malo le tino tatonu le ma futa mai le fionga tai sili ai le nganga fa alo e fa filo ai foi ni ma futa mai o le fionga tai sili e doctor sai le ma le ngoi e pa i le foi tu la le fia ya malo le on sai malo le tau tu atuno ya malo foi le tau ata i le aspa i le tua fionga tai sili tu le Ya. Pakalofa ma patulo ele afonga mai le mamalu tatu tunu lo maua le sotanga ma tatu moto vi ingal netu la tiaf ya le tua wa mau si malosi e fa wa wai pea tatu fa so sama no ya
Malbala mai po inisio mata upolo o avea ma whapapolenga ini. Tātou tinu ai ina ia se me fōunalo le la Mo i le o le ho e fe mai e Solomon si o le ai al matang. I. Ai ala on vea me mafa. O tātou no nofo ma wha me mafa me mama. O wha Mo i le whapenga tāpua. Ie. I. Ale o langa mai le tū. Tātou te olai. Ia. Ina ia se mea a whai tātou te manatua pēr le fuatau lunga polo i ngā le riki. I. Muri muri ai. E lea ia se le vesi. I le neila lo lang. Mo i le Lea ia se le vesi. E whapena fo i tonu a inga. Lea se mea la so ona tula i mai e fua ia le vesi. Mo i le Mafua ona o tātou whausia ia se whaososonga al te Apollo. Wai le ke am kako. Mo i le lo fiona te si. Yo. Au te wawai atu i ate urua. I. Oi ngata falling of fisia. Ma o falling on now le. A fetai da. Li e mi uma e li se me la son whano no ai pu. Mai tai fu e lo. Pari. Ia. Le tomate foi la falo fast. Mo i le Lo go pa per. Ola auli. Yo. E lo fa per. E la nga fa pau ku ilo ngola. Mo i le Fa lo ro ia fi me ma tanto malo. I. E li se me la witai fu. Pa wale me na matutu alalo. E pese i. E por kilo mai lo le vai o akam ka ku kari. Ya o loto le ni. Yo. Ki apolo na. Yo. Ai e pongo fifia. Ia la ia le ri. Mo i le Se melna fiti ele ri o sanga ka maka fa u. I. Quando voi na o mai manino tu se fata otto. E onno me ino tele ele. O sa. Allora fitu ora mo qua in usia. I. Ora ci maka fa sia. Mo i le Se fa pia kai le siang sala vo ngabe. O le makuala. I. O qua le anga belo maka fa sia. Yo. Ale sidi on ingo sia le o le tangata na te wha loto le anga ina tangata. Mo i le Ko sili ngā ngam kau kia e no mole tua. I. O le tangata e whatupua Masei. le feita a uso. I. Wa no ia. Ia alkanga lo sa pek. Iyo. Oto. I. Ela na le ela yon inosia tele le le kanga ki faia winga fa pea I. o le fau langa kuila e pa pulpule kuku Mo. o e pa fia pule o kuila e pa ya mama I. ai telo se o fia ya pa fa me fa pa wa mo wa na ya o Ia iau puru. le Mo yo karsia. ele kal mo Yo, mo yo karsia. mo wa na o fa mo niang I. o ke so el malo fa il ole fa I. ai pu kala pelo kala le fa vae o ngofo fa kau fa nguo sa mo ya sainga Yo.
ame uma pangu le kungu o kuma pure kuku o lo o fia fa go pea pe mo le ke ngo ya o lo o lo le fa ma vai Dem nanga la kana elo rila. Ia o fa mavai. Moi le dei. Ba ngo fa u kua ve ese mal pal. Nenge o ngi faiso kongi. Inga ia o fi ai ai pe fa mavai lo. Ale mela nga o nge wo masangi le mela nga le o la vo le fi ai. Ele nga le o makual nga fa ke lo fa fi ai. Ya ako wa. Ngal swafa fi ai le toa. Fi ai le toa. Fi ai le toa tasio sabo ato. Wala ya se singo ele. El swafa nga. Fi ai o le toa. Kau ya su ko nga. Toa ta. Ole me sua magia la nga ya ka o fi ai. Yo. Fase fulu aso ya o papenga nga pongi ka ko di faul. Ya o da kia o si ya ko. Do faso solo de uma singa e fi ai ale la ke. Ya ma wala ma so ya na. Ya go ye. Menga wala nga sa val solo kamera. Wo fi ai. Me voy la nga ele sa val solo. Ele kiki le ngesi le energy alu. Mo ide dei. Yo ya ma do sa no fatamari lo fiong te sidi o fa fongo foi tamama tina matur tato maftanga ne yaso festo tele o tato mafuta mai e fa fila lo fiong te sidi pa wan me ne yaso ya matu fa no ngo foi le la ungan matu patele ya makusi heusmen ya wala talata nei tato le ola yo ta pena foi mo atu vetu ya wa le aso samu muan nei ya ole nganga fia tato word fale le la te sila mo fronga te sili nan mafia lava mai nu yo ora le fia le tato word falo le di fama nato me tato le la to fia mai foi Yesu pa na mai I ne tau sanga ia pela nganga na ia au le nganga tu tawas ole aso le nei tapela wala to mai le aso fio mai le volinga mai o se lapta inga ya tato ma dia la le aso fio mai le tapena pena fia lua makanga fa pula vampa sinonga be fa de ko dena saunole le fionga ya patele dena ngalaunga tapena pena oi au te fatu stuso foi des fai ya lo tapena ya la foi fai tapena ngal fam sinonga ya yo ya le no saudade pe yo le ala na fia ai ba tau sanga ya sauno mai Tele me isi me e muli mai. Ele nga pai nga. Ele ala vai mako ke alua. Le nga amatu no folo. On saulo le ke apolo. Mariela. Ele ala me fia ile ta il malo. Ya fia ile fong talai. Le fa solo mai. Mengkuat papai ngai on gak mania mai fam sinong le se singol le fong klak salo les belo loto santo fa u leven fa baba si di fo na si di ki amako le mo ki apolo ho le mako ki ma
maku ke masangi ai. E. Ilo se siki kuaku maku ke le masangi ai. Ya pol mi. Ia e pe ai election a foi. Le foi pule. Yo e. Le pon kalai e ia inga pi o pa. Ha. E. Lo ko pi o pa. Ale pon kalai le ngai ai. I sesi ele o i lopo fa E. lo sang mai. Ai man kwe e vayanga esel pon kalai lu vai ko. E. Lo ko amo lu vai ko ma ko so sang e ai ma ko ke le so sang. Ese manga ko le tu ngai esel pon kala. E. Ola le pi pa. Ai ma ka lo fa pe manga lo. E. Sa i dia fo ia a ia le fongofitalai de patio le tautua. Sa fa no wa sa fai ma di matama tau tautua ia le fongofitalai. Ia a le wa to vai atu nei. O le matuai te le fa le ton o tato fongofitalai. Wa fa fa kukupa tu lo le mai le kuku ai fai kukupa. Ia me sidi. Le wa tato lo kukupa. Se kukupa fo e ona bo me se mele dei. Ia. Yo, el tulanga na al me vo kupa. Al kaka e kupa kau nga amaka nga mafau ise o wala ele ko kupai. Ya, tatu. Ya. Nga polia. E pe fori nga mai melhor kupa so. La fona ma foina batu se mato tau sanga I se tasi fo mato pokalame. Pele nga tatau no na aru fonga pitalai vai fo mai. Pe fa de pole leino na ma fo fa. Na nga lewo kupa fa. Wale man kau nga ma yese fo ma. O kala nga wale vanga ilo le vai nga la. E mo yese fo mai. Ala pula fo ya se ya. Ka te esko ina. Amo ya ngalo lo fa. Mangwe fa ia fo le. Awe ke fa mai ke kilo so mai ya mako. Ai pawale mea fo nele ngai ke lo le ya le me fai. Ai so yo fa mai kilo mai ya mako wa e fai mai lo e kuila e pa makaka ia e kilo mai o le ma ke fa kong maria ko e il fenge ngo io ka ko maka mo ka ko ku e nga mea il fa kong e bo maka Ngole ko kele fo ma yo le moto sa movi ngole tu tan no me chao. Pele ma fai ne sa no atu oi lungo lo wala le to le fo il mo fitalai. Wa ka ma mafari si pi kon fo linga ka un fai ka up ya o fe ya se me fa penga ka ko on sa yo pe tu langa na yai o le se la pe si di manua kai lunga vai pangonde. Se me sa o fina ngalo fina te si. O le me nga nga va nga de ki fa ma vai. E se me o ya o nga va nga de ki mo kai nga vai e fa ma vai. E se me o ya ki o ya o se pomo ko bika Sol pala ai. Mo yang ai. Ya pala ayo denga o fa de ma o nga ya o pula ko aku ya. Al membo yang pala ai. Ya a faila wa pala ai. Ya mo ka no mai e fa ko ese kai pe fo ese o fa ro ku wa ku fa ko ese ku ya oi. Oi. Ele se panga se sar pa maruru. Pero e pe mai ka o ke lo ku ma o ke alu o ke usua kaya mangya o me vo io ki aka ya e uri ya maura ku mangi me ufia ia foringa
E pe kama hoi le arrow le sau le. E la ki fanga e ufi o pori. Ya. Saro lo au de lei ke de pu pala ai kasi nga me pala ai ke o he. La ai ki kere kausanga o le wori ia ma ko ai. Wa se unga pepe. Wa se unga pepe ke le lo pula me pala ai. Ya, le la nga ia kuloa i ngai mafofonga fo ngai vai yaso. Ya yaso fo ia makufa ke ia fo i le fafonga fo i o kamama ki nga. Ia se kasi fo i o sui o le. Or ka ko vanga fa fai. Ia wa savani lava ia. Savani lava ia ia o mafofo lai dia. O fea e sa or kula fo. O le me e sa vadi ko fai pa no kapo me sa vadi ku ko kasi. Le melna lai e a fo e manna o ia. Ala wal kula fo. Tu la fon. Ko fai nga palo. Tola no e fai nga palo. Se ka avela no e le tu malo. E mai sa po la sola to finangalo le me fo le wo fai. Ai le memo ia. Ke voleva nga manga o le fafaltui. E se la to ia to. Ka pena fo ila e to te le tatu mafutanga i fafo. E hele nganga na a fua mai fo ile le kufakasi o mei o le me masa ni kupuka kufakasi moripula moripala. O mai fo wa pa. Ya esa ya le nganga e. Tati ai pe alo lua ona ko e malama le o la tu final. Wa mai ele ma se mafu anga sa. Pe le chile me vai va ke. Le vai au pa uro sa tau ona o fa ma vai pe o kupui fa. Voi tanto di Cile, ma Australia. O le mele e se ele vai ngada. E ele tai mina pale me fa goi le ma wa Australia. Ele vai ma vai. Eu foi lá e nem. Mas pa u ia mata afo ele fez lá fez fu. Aí toi pale me lá fez top. Quale pa ai longa o mal maka ka ngi me masalong ngi me ku singis tu potam se na pa ul fit tolu to pa le bien fit tu lima tu potam se f na pa na malo fit tolu malo fit iva pa ul ma du ngalo lu le pa uwa ai a ko kule mai ko e pa mi mo ko ma se tu sa la il fu nga ku ai le volan tu pu ya tu pu lef po comme ça alors no venga la fa ya ina tu pu tam se le fit il va lu fa ya ina fa ya ina le va lu Faya ina el palo colivakas. Faya ina el palo coribong. Faya ina el palo colivakas markas. No venga la faya ina el palo colivakas. Valuongo. O valulima. Faya ina el valuvalu. Iva kasi faya inga le iva ongo koi faya inga le lua fe markas ta ongo le inga onga oso el palo kom faya inga yo mai lo le iva lima ya mako kualo ilunga ya
kupola e fia me musu ko fia ia ai ku malo ia mare ko liva fiku ko kofi lo e malo ko kofi e malo le lua fe suma lua o ele lua fe suma fiku ko fel palo ka malo mai lo ia ko me maka mai la ele vai kele o maka pu e fa ongo le ia nga kamfai kupo kamses makaika mavea makaika iyo likuwa ona wenga la ole makua vai yo mangaku ngapa ya mako vai nga fo e fa lua nga mola manno el matu vai nga ese ile kaka o singo fo inga mala am kanga no fo mo fai palo e fa lua la on mola manno e ses kaka ar ko lulai saya umal ko filfili ngo ingo uman fenga palo porque filfili e alwa se umal ngo fo inga ngai le filfili ngo le fa ngo fo lom fa me kaun ko kilo filfili ngo ko la ngo ya ya pe ya umal kai mi le ka ngo te kau nga ko fai si fenga palo kai mo mi pe e masingo aperila o ya umala ko nge ko alu le ele va pe vola ngo kafia o kawai o ya ngo fosa un ya va pe le ko mo ya o step down rola o nga ole kau le vaenga e le kau e kau le mamalu o kofi ai alua la falling all down ia tu lai mai no le iva sul passeggio le o sui il favaltui mai le ai le calferai o uma le ka ko finga fa vai fa wo pe ku la te yo il kaimi sei mai ia mengen ko kalangola me ia vesi la uma ia vesi nga ia lupe o wa fo i pinga ia o fa o pe o ia ngo ka penga okay step aside o mangi si el makovanga le fo wa ia le vai wa le ka ia el makova ele o ka fio ki babau se kofi me nga tu le vai am nga fo ia ka fo a vese ia step aside ai le faingo wa ele me faingo wa ese o ke kua la lango po e ka kula mai ve kai ka mo ile e so ba o ke le o pur puinga la se na ma dia da ma do nango ko finga mai le ma do o ele avo ele fa per ole pur ku wes ya la ngale sa no pala aye choi ale fia lua solo ma fa po la ko nga me pala aye choi ya le no ma tino atu nei rana pala aye choi o ya te oile a tohanga o me uma ne fi na wai yo wa fa peta ita ya pala aye choi fa pe ko pala aye wa si dio to sanga i lunga ma to sanga i me fa pele ale pala aye choi dongo vinga o lo ya te oile a tohanga o mea uma nei e ve vesi ele tunu e ta taula bana fa o malo nga venga poro misiona e tusa foi malo valawina pe tu danga na pe maturo e mai o le su kwai le e kongu pel le o ke malam lamba mai fa fikau ni mal fa pongai o fa fikau e ma penga fa vai o kinga uma mal fa pongai o kinga me uma ele fa pongai mo ide de
ele o malama se si ia fa ponga yo meia nga o le malama le ia o le voi ma la voi la nga pe mo fa sala la ua ile nga na pertani inga ia malama tanga ele ke ai ke ia o fai le universite ele ke o fai ma ia mana ka lo ia ele ke o fai le seful pasane e ma fuanga Au le lo sa lo ko ia kongu i. O le lo ma le o ko kongu pe al palme. O le vanga le sa makuia. E le mal mai se me. Mal mai se. E le o es. O te manatua le tasi o whamsinonga se tasi o whamsinonga tamamatua. Sa siri ei le whamsinonga i da wanga i ena atu ave ese le tamamatua ma le ainga. E ana whai atu leo le whamsino iai. O aina whai la lato swafa, o aina whai la lato fata i le swafata ua tau ainga. Ai tali mai, o to ina lea? O mana whai la ila o tau mana ave se to inga longa vinga. O mga e whai la lai ainga i waka mamai. Aro mga e se i oi malea. Ioi. Ia, whai mai lola ia, e le ma whai, le ala matu whai atu. O le wo umanta mo whai e se i oi malea. Ia, we sa uni e se i lau vanga ia pu on me ia kua pe whakaka. O ke le kui mutui. Ia, le le, whaftai. Ia, ia. Mutui. Whaftai. O wala me e whai. O whakua kua pele o mga sumkau. Ia. Ono o lolea. Ale whakua ngalanga. E la ve umaya malato. Ia, le le. Ia kai pela le o le esa o talanoa. Ele melene o le integrity o le malo. Integrity o le tulanga le ia mawalunga i so se ministar. O lo vea ministar malo. Ia le alo este manifenga piko. E ono tau wale ai le malo wai le pe nga la ko wale. Ko wale umal malo samboa. Tau wale ai mali i fai pule o malo samboa. Lalo minga e tula mai tonu o cabinet. Tau ona alo ese ma ni winga. E ono tau wale ai lato. Tau wale ai male tunu. Boy de. Al pare mia poi le tai. E sila tu to langa ia. Tu la mai lo ni fa le tono. Ko longa fa ko enan fa yunga. Fa ma le fa ma val min sta. Fa mukalo. Wa le ko fa kalil pare mia. Fa muka on the spot. No. Ta ule mele. E tu la fono. The collective responsibility of cabinet. Ole tu fatasi al cabinet e sosify etaua. E pui ai le tau le leia al palemia mal cabinet ola towai o fai masuia le tunu ato. Angi me la ku ke le ai la tu. Ko bale ai la o malo. Ko bale ai ne o Samoa. Ko bale ai ia le famsinonga. Ko bale ai le nofo e tama ainga fa pe fo ainga ulo to ainga ko porto fia tu mo pule tu au mala tawa ingal tai mal va fonti. Tau malai ma whanono ngā manu whaiwhiap. Nela ia alo sa ia le minsta o yon whainga. Mai la tūne. Walango ka wale mele, ngā se whakakaina. Wale mele an whasalau whalau e tele mai.
afia il sui palmia I. ona fatawina I. ole machine alesi fai con kalate I. wa no fom fatau i sesi company ai leo sana machine I. alo sanga le mai Australia wa leva on ngalue samone ma fa ngana tele I. atina malo sapo ole wa no fom ma fatau fa le longa le Yoe. el te malo e le la wa molia lo te malo I. e fa ola lua se lau montu puafe Oi sole. ai o le singira I. ai faila na fai o le aki poki Oi sole. le aki poki o yo ni sela o le malo ni sela I. Alo. o se mata upus ke le so kulafo I. o le o le caperetto sui palmia o le palmiale I. o koe manao ia ni tangata fai pisinisi fafo o mai e fatuni la to pisinisi Samoa e maua ngā lea ngā whāna o Samoa pe awai mai e le se mea fai ia il tangata le o le lai mōli e lea e te malole ai o lana tau mawhainga le fai e ki poki Oi sole. a ki poki o longa wenga wa sao ai na ngā biona wa pulele wa ngopum whakau ngā I. ia le ke le eri palpala al kamalo sa whaunga eri ai langa sunipu ele vai pai kalimalo ke le whakua I. ke le ai muso kongi le kamalo ai I. mangkua foi o winga foi whapea lenga whaasala i el whamasingo ma ese ai malonga laisenge Loi. loi I. nga ka ua makanga ai le palme I. I. ula le sa fa la wi lo nga mi ko I. ila ngo fo ma mo Mo i de. e va te wa ka nga ese ma ua ma wa ma fa yin nga I. maka palme ai sa ula e langa mo ri anga ko ngo la vo kula fo ko ma ele se me o ia il kula fo ngo nga o ma pa pe I. ela o tiring yala nga mi ko ngula sa fa si sila nga bafu ai o nga o po ma de se ma o ma fa va ese unga makuya se sele ala vo yale al fong fkalai I. ko al pale mia male kapenet ma la ako yale le wa ka mai el fam sinonga e se fam malolo nga ba Mo i de. ale fo ko fai le si un filia ele foi lá ele fam sinonga I. wala ngo fa o mai le lida I. le ala sa fai la kala no inga fa o so fie me ku mai ala fi ku fie me I. ngai lolo o ma ke ia lang ku e lo ma fai la ku pula nga e kaunga o ga sei le mui yo au le nga e fie me kau ka sei lo fai Ma no. e va vo va ponga mai sa I. ele ma ia o me wo ya ile fa ko fa la inga pat wo ko kama I. e nga ma ko bawa o la la fi ku ai fa o so mai le rupa I. bawa lo inga le ia langa kupu ia ka ki ngolo male mal aval kamal ko kama ilo
kong pale bia ma so ngala foi upulanga kang ye o le o foi ko ko le wa ma upala nga ele umangai mato milinga ye faile umalele ya fai ba alele ya mako au puya ngala nga oso kongo no fole ngo foi o le lava kari ia le vevela o fo me o le kulanga lava ia pe ngo foi e failo e se kangaka se maka upu fa pengi ko valeila ku ko fa ma vai bo ma vai bo ngo foi pe ia la ngal ko fu mai lunga ma ilo ma ku mai malau nga mai la ku ale welo umbala ku le pi o le su ale kangi bai o kamalo e kong ya kwanga se ngi kele nga kupe fa me kipoki na me kipo al menga la ngo fia yo lenga ta wala mtanga ma ai me o ke fia okay fia afa ya ku skama ro pa lagi e langa kupe malanga masingi fa me kipoki eu mai la ia mo meu fenga pi fenga pi o ia o ke kalo i fai fe au ia e kalikong ia o ave ia singa fa sila kong alwa mo ine de sila kong alwa e wai o se mea piko maka ngake lo kupea o avo io o fenga pi o ia ka lepe ku la fo ai le ai ma se upo fai te au ia e fai le malo nga banga o e va ko avo e fa le sa le malo le la wa malam lam le ta pu de ia ono le tasina vaenga sa ta ua i le sui lea pena le tu malo fangaloa ia o fa peo na ia na fai fe au fia fainia lofa se ona tu malo fia fainia venga e ale mato te loa o malava e le ia ma se venga o faia se tu malo ia le fa pea ia la tu loa a fa pelo le a fain mela e ratuna ia wa matala tu loa ia le o te loina ia toa masanomia ia e longa nai fai fiau ia ua manatole suidanga o mea ia o lo ta ape lunga le ea o fa apea ai fa luma mai ela o fionga te siti al me sili lewa e tanua manino lava o le vana ma na o tangata e se to toru lea ia kiria lea le foi mo uma uma ole uso lea o leva on matu tilo yai e le matu tanga taluai ai le fenga palo tolea ole tulanga monia le fenga fia ia on to sa mai ia tala vea e ia wa fate ese mai e fale apuna o matou talananga uma ma le tumalo ese lato falalo ma le fia ia te ala vea ma dira matou malaola faalu te ala vea i o ai so ia le fala velave e le sui lea o tatou adia sa ya lea ua tulai mai le tofi ona faigofia lea i lo le toe tulai atu ia ona tupu ai lea o le vā e ai nei ua maloso le finagalo o te ala vea e ave lana fa'aloalo ia mau tangata ua le fo'i le mafuta ia mai
ua uma ona matuinoa fengofie lona tulemai. Ia, ko sa matou mafuta ele amtanga. Se kau sa fia kele ia mau. Ia ka ko le tua active me atina. Ma fana matou puata sfanau wa HRPP. And ele me no matau. Wa pipi kele ya olo mele na otwai. Ina. Mo in le. Kele ya olo. Ma olo. O tangata foi le sua maria upu kai pe ya o yo laudi. Sua maria upu al makwa kuluku. Ya. Nga ngwa la lengo ulo. Wa lo yo fa fefe olo. Ele mangi me fa yo lu kumalo. Ya maisi mea. Fa popo ke maale maku Wang maku aku si Singapura e vai o lafi solo me bau. E ka fa yo. O ku. Ngau si Singapura yang fa yo ngo wale bala o maku makau. Ai sawa maku kalang o fi elaya awa amakang masosalo. Wale ko mo wale ko wale ko stau i mako fokanga. E vai foi tatu wo le tu se no. Ya, malo ne on sa ile malo tatu watino. Fa ingala valeo le tatu por calamile mai Samoa ya e fa lango lava ile le o le upenga te fa ilangi telefo. Yo. Na yele tau no anga sto ina pe ana le va bien. Eu tatu pole la fa que ha con ki mai ya le ko con ki mai. Yo malo. Tulanga lana. Anga fai masau, wa whatever le ko sau. O mga tua te mile sa ya na lala. Ang kaungu umaya fai mato filo inga kulua le lo kunga nga le ko sau. Fai masau. Wa la tone fo. O te fa mamla ma ya mene. E lu nga lu nga fai. Lua o ngā luenga wha le malo whaia le malo ona e taipe o wala tele e ruatu tonu tu malo e le o te ngā luenga su whaipule ngā luenga ngā le malo mo le wheoa i o tangata alo te e a fo e whakingo ala le malo ngā luenga na mga luenga Fapikoa mo fai pule. Lewa fakingo aku el fenga malo le awala aku e komiki fo le ele milionga le la ia ko kongo e fakingo i longa longa le kumano la nga masalo le mamla ia mo Lewa ke aku le lua se la wafe. A le ka wanga u le vatu se la wafe o le ua i milio. Le la ia o ngai loa. E mafua mera nga. O le kuluku o e vo iyo. O la audi. Ma le whainga malo. Wa le ona inga le lako folfolanga. Le ala mea ke unga ia le milio nga le. O le whainga o inga whakupe. Wa le se tupe. O empty. Empty. O le mela le. Lama iai ia mau e leo kao fia ngā luanga whai pule ia lewa awala aku i ko Kongo le lua sala wafe lea e leo ngianga a umala HRPP o hanga ngā le vaenga lea ngā pepe loa ngai lea kungu a loa wakule milio ngai whaere ko awala whaiei lea ingoa malai ingoa wangalo ia mau e o milio ngā ka la le mela le ngā nga fai ai le la fulilo sa kae lo ngai kumalo ingu lo ngai kumalo e kupe o le kaingo o le keleo le ele nga ma koe fa aso kupe il fa msingonga nga fai
lai i le mua lea ka ua pele a wala i lalo. O ngā lea iai le afikele ngā le malo. Lea pamu mai iai le wila. O le mu ai i o polu ako. Malo. A wala le whakingo. Makaringa? Ai mai sa kaimi kam whainga vo i kia la vea. Le kaimi o kia la vea. Ale la wo akul malo le. E se la ko whai. La ko akul le mediama. Al milanga la nga waku waku yo lima e iai le li le kongo mau. Melanga e anga no. A ke le lopo a me ia. E me wole whai se mea. Anga sau ia ke au wha mamana makua. Lai wha pong sa. Lai wha pong sa e olo malauri e kau mai le maina. Wa la au ngala ko i loa. O ka ngaka ngengo whai ngoinga. O King Pelo. Wai pe pelo. Mela ko ke. Wa vai a koi mai. Ya kongo foi wala fai ngolea. O fai na paloka wa ko foi fai filfringa le kumalo. Ala ko se sui a kamai. Se sui a kumau. Se sui la mangofie. Ele kulanga la nga lela fa malulu foi son falitua. Mas ala fayal mele ma yai ba. Ele leo nga yo si fia. O longa vai ele i lo nga ka le we lo ke. Moi de. Ma do ona o le aina lo fionga te sidi le fa fonga le malo le tunu ala va ai le moto sa movi ngale tua. E le paanga le leida va a mau ia mau ia se tasi o adi fasal laude ai faia fasalunga pepelo i finale ia Samoa ia e paanga le leima le paipule lea ia wale vana mato muli ma mato va ai pea e ia le time ia lela ese le va ai me lo fionga te sili ese foli mato va ai o le pipi i tele i lau fasal lau pepelo ia lela wa tu lai mai ia al mesin faftai ia o le wa fatu ese mai le e fionga le fatua al fai pule ia ele loa ia na mea ia tato tu uluma le rio kiria le o ma foi dem ta up ona le na fa pea o toule ta fiofia milionga ma fa monjanga ia ele lo wa empty wa le se mea nga kuai fo le o lo fionga ke city Ole tulanga na le ki fa malulu ai faltua. Ya. Ke mali i ole tina. Ma dia da. Il fa now. Ma le ki lolili. Ele lo tina le melen fai ele li fai puni. Ma dia da. Nga ko ai matu maftanga. E pe fa pe nawinga ole tamalea. Ole eles. Ole mkwa ele avai si tina. Alo fai. Na tua fa malulu tina. Ma tani avon tala no e taimi tala no al telefoni ma fan voi ai si mato ai ngai ro ngase. Mai fai ole nei mea. Alai ngase. Ngase. Alo fai. Taimi no malchanga. Tati ia la malos kele ata. Faftai sa no lo fionga te sidi le tu langa. O le si mea le to fa longo foi o le fen tata ta no o man avelo tu se avel ta avale ale fu ko ka fu ka avale. Yo ka avale le. Se ko fa mangingo mai o le foi wa o man avelo ku si fa mai o le avel ka avale o le su kai ka. E sa wa mai No o loa ele amatanga. O loa ele amatanga. Ele o yesu la tuanga ngai mesta vale. La volna i tu tonu o felaflo fo ingal palmen. Le ai masa upunanga istava. Wa lo le angoloko. Le oloko. Alu loto. La na ele te le ta ua se meta si tonu. Ya
o le una ia lo fo se matu vai ula vale le te perro ia la va ku umaka malo au sa wala valta vale le le bom le te ferro ia o que le i fai ko foi mas ka vale wala e mea tina ina ua fai le matui unga matui lo le leia o pansa lue le sa e chapipi cha utofia ma minsta alue sa palanga ana mai le vai al mafua anga olika o le ko ko fia ko ngole o le se minska te sino ko inga utofia boa le sino fo inga ai ana me fale ko ngo fai Boy de ana no ko le mate ia fa nga e fa matangali cha pipi ile te mai a ole ko ngol makuva e mai o ta vale fo ia la sui ia tu la fono ola fa un fale mai ta vale mai ni sila ma Australia ya e mai ele manga o nga ka vale mo ngai kumalo la wa ai lo ngai kumalo ka vale nga o isi ko ka ko ia ta vale am kwa ke ia le lira ingala le la voi olo e lo wa pa ma vai e ia la lo sa te fono ile sa te ile vai le tautua man tua fo ole ingo ato o la le pule la el pule el tautua tua la le pule el tautua le ingo o falu pengo la le fai ngwa le uai plesta le uai ia nga lo se lo le ala ua malolo ile penga palota vo ile sa ilinga ile meale a sui no le vai pa ma ko lo le la mi ton e lo siningia le tu malo e ko kolu la la ko nga fai el mele pa tu no to pa vai lo ai fai palo sa mai lo ko lo fa le ko la no se lo e su ta ave lo ta ya pa solo ia le matui unga ave se to sani le tu ngai fa mal ia ave ya mori ya malta vale ya pa solo ma ke le kilo il tangata fai meleanga il tangata fau leanga fa la ka vai nga sai ma ke le kilo ia melga fa kai pa wale menga ma ko kilo ia e nga mo le tu ngai fa ti no la tu nga le nga mo pe ya pa solo o io te ele ai mangi yo mangi ya ngang fai ale la ku le vana le o fe e ngai solo ka van e wa vela la ke lo e musa fo e yai le loko ele le la ku e pe ya le ao le e la wai mai o ka usu e po se mkanga lo ngal ku pe fai e la ve ko la wai ele yai se nganga fa pena na va ku ola o ke con fetu ele i la vesa ta ka lo ngam moria ka le ya ka va ku ya ka ku ya ka lo ngam venga para ka vale ruai ka vale el fons kala pio la nga pisar ma ko va la ke lo le yo kwa va ku el ruai ka vale el fons kala ya de fa ku fa kilo ya ku fa kilo ya ma vai nga fa ma ka nga ya u lu mo le ko bo ile me fa ka nga ka ele le loko ya la nga ki nga la nga fa ma ka vale le o ya la le ku ka vale o ko ki la nga la wa fa ye le ya la ko me alo nga la ku ya el fons kala
Meu ka fai mea pi. Malo. Ya. Ko winga le mele e mga o. Upu ale sui le ale kai ale SNTP. Ai pe sui yo se upu fakamaki. E a ka o malala. Ele I ngal kasi ala ko kaya. Ba o malala o kere kaya ko ngol palme. Mai upu fakamaki. Ngala papela pe se me foi le la le. Lele. Mai il meu o fakamaki o mafoko. E ale mela nga le fa con Maria qua. Malo. E roa le mengo le ko fama mau. Ya le ma con Maria qua le kua mako. Upu fakamaki. E va ku palme. Malo. Le anga kari le famsingonga palangi upunga yo ya upu ai nga kau kakala ya le lau fasa o mai lungo le famsingonga finale mawalunga po le famsingonga toi le ilo ia winga nei ya malo fono sai te oile le toi ina lo fiona te sidi langa skanga on sai ke lainu yo on sai ke de ya na fai me famsingonga iunga le fai atu lava e lo fiona la fai me famsingonga ia tato tu ia famsingonga wale sina me mano morta temi so la en mele bebesi me ele minstale o leo iunga li fina le toi finga ring fa tasi ale fo umana e fo fola fa fia ala e fa mau nga tu nanga nga a mesha le matanga ring o leo nga do fa tasi de tamama tina e tonu semtanga ring tasi Pikoa e tanga ring o leo ka o kere le kula fongo le nga fa mai le punchino talu ele o kupu ai mea e a fia e foi mai si kom singa bobo le puya e ma na ti leo mai ka ele se mele le ili se mele le ai ma se me ke faia I se si tama fa na wala tu a fa fino tanga ta o ai ka ku fa ka ua ka ku fa ngau kenge o e fainga mionga fa meola eni leo fa ngai la to kulanga mauru lungo ka aisia ele se me ke siangol melnga mai waiai tulanga fa pena ole ngo foli leo ma malisi leo ma fanga lu ngai ko e fanga waisi isi kenge leo ala ke me ilo ma leo le ai respect so leo ya ela to ye fa mena ya fa ke ai o I le ko ai ku ai ia tal sanga trate la to fa musino a fa ila ku ai ai kau se sio ai kau ai le kanka le fa kai wala il ko rua po se sio o ka mai kai o la ngo fa po yu o ki la mi ko yo ele pega le voi sa quel me ngalia li mai o ke ya wala I lo fa ila no wi so o le mela al mela mo me fa minska e mala malamba ia I le mele me so se minska sa fa masingo se minska o le loia ai lo e fa kaua o longo winga e masangi fo ia ko nga winga fa pe e fia ya malo me sili leo a fafonga ia e tato tu la vai pe en tato tatanoa ia o le sai lava on sai de umaya tu langa se tato se me o le fa longo fa pe o le fa tali le tunu o le valu ia sa no mai ia mai le ave fa longo mai le ministrale na ai ko kama
ia on fai mele ia ta ala au tau sao ia ia wai le ia nga mea nga fai e lilo iskama i community le ne i Samoa ela peru ia a fai e ika la fam kalanga le mai ala ko kala ku me ia fa kau ia pe ia mano na nga yai foi a disi foi o sa mautofinga foi lo official le mato teiloa ia sa la to avatua foi nisio la to foi ai nga to tonu e ngua ma wala fa tula fon ia ai le mato teiloa foi ia ai mesidi ia ai lava sesi da to sa o lava la fianga o ponne e fonf kalai e me fa pega e kai me vo sa ia ela nga ka kala to ai o nga winga nanga masangi o le maka ke kere lo fai ai faftai la tase e tu dai o fa non o le fa tali le valu se la wa fe fa ato le milion alo fa non fa mai e le valu se la pe dua se la mele la latu e le fa mali ina ila o fio ndatu na lo se la wa fe ai ku malo umba le fa kali le valu se la wa fe ku malo umba au fia fo i me ku malo le fa e la fa inga la pe anga fa te e lo se la wa fe mako e fa akole milion la ko fe pur ya la wa fa inga umaya yo lan mena fa pe fa pe o empty wa le se no money no money no go ya wa ma wa le ole me sa o la pakaya ku ya ako wa ko kongo me mo fa kaua ka ma poko me e mo mai kupe fa ki nga nga o to ako mo amaka fa kape ale malolo isi o ngia la ko la fo ya la o fa malolo isi o ko ngia la fo le ango fa fa ma o le fa me fa piko o malo ka o ko ngia la ko la fo ola e si yang sila ba uskaria avenga la ko wil paelo o solo con la volkele aquí que hay mixca o radio in Sila amakai wedding kong amakai lo official parmia la parmia amma so milion ai con ur cavale se cosa ai cavale voi ala ko fangau que fui coafe causal ma bueno con i lolo ma pura ko fangau se ada ia e cavale al mar mano tad wayo ya sa no mai ma qua fai malele ko o le anga le kadie ku la vol moto sa movi ingole tua o le ngi pur mo le ni si mea o le wa saunde e o vena fasala lawi na fasala wa tara se o le fengi pur na pau puru le wa ngai mai atia ana la wa sala o te tau tala u e fa na matu me ye a wa foi le au fa fonga tamam tina matua le la tato se e mai net wa le wa ya wa mai ya se ya sa mama o le melanga ko por ka pelo e pelo uma pelo o le lopo angi pelo a fai o kapena alu ai masela le kai mila ngai le wai ko kong le wai ko kong o le malo la wai ai o ma va mo e ka o su e po fa ma ia mai me le nga sa ma ko pai ele sa me wa pelo wa uma pelo le lo po angi pelo fo la fa o le la wa bato te manatu wa mai la tape nanga la wa fionga male vanga le HPP
Awa mai le tulanga le whakunanga vai kakau ave ni pepero le whamsinong. E nanga le soku pepero ka kua kungu. O whai mai tape nanga ro whiong te tesi. I. E fa so lo aku si mea. I. Ai se manga yo kire mea. O manga yo mea vo ile le o le kala ul fa masino. I. O te fa malo fo i fa masino. Paftai. Ova le se I. o mato. Ya ton foi sa tel tonu lato i le vaenga le nga o. Kal kongo le se nga mako fai. I. Ale la wa kirkilo ne il fatinonga le Hamilton il fatino la tua Hamilton on lo ia ile la tua tata ai ali li falo la le vaenga le I. ai lo pi o me nga ma ka nga la ko me mo wai I. tulanga la fa malus au fa msnonga o le kai mirengi fai la tua Hamilton Ma dia la. Ma dia la. Nga me tupu. Ma wena ko kongo ni nei. Tu mau lo fa mo mo. Wala vela me kele meia wo ye ia mako singaunga fa por ki. Ai lava se la tu tei. E su e. Wal me tau no fai. Konga va ku ka mai. Lo su nga ia nga va ku le kong. O mata upuia tilo yai. Ya tulanga le na. Wala kritika ini malo loi matango le ava. Ele kai ni sai ili ai masusu e. Ia lato I mata upu avat. Ma so ia le koe ngopo maku kongu maka upu. Koe afa la ku fai unga le avatu lato langona. Al menga e sai la lo famsno pa wale fa fonga me ta opo e vatu e tu ai lo malato yunga le fa yunga ko ava ko si wa ki le se fa yunga ale ula na le nga e nga fo mo lato e le se mea e le tutto tasio tato ale ko kap palang yo me fa sa o yunga te mil nei tau tu le mai tama whanau le atunu. Ma whaile li la kuinga. Menga lenga na whai patu. Mai patu ia te lo tui le mele o te whaia. O te musu te le a mani palanki. Whai tatu whai unga. O lea wa ia tau le tomai. Whai e whai unga. Wa patu. Ele ngata o e mawalunga ia luntulanga whaloia e mawa e alanga masters o le ngana pertana mawa e le makalama le ngana pertana o le tulanga lana na e sa whakau te le patu le patino ino o whaiunga nei o te langona e taua le vaenga lea ia mita tatou whamsino i kai la to iunga mai alo loto le angai e mata upu ia wa utatano soa i mele justice delayed is justice denied o kolo po alang kolo po fa iunga le si o le lava la ko kaimi e o ai kilo mo fai kau e ano tau o kele meia e tupu nei. E aku lo ia e pafo malato whamasino ngā la whai. E le I whai kaua e whamasino I al whainga. E aku kwa kilo ia il kai au le a o whai o al whamasino. E whai tau le le I tau pu ia mai marmala. Ale maka ngā kele koe whasao aku e loia o whamasino. Ili le lava la tu tapenanga. Ale lava la tu tapenanga. E sofo I unga I whaleko. Malo.
Ia o te noa lewa manino fori nam ta upu whaptai lava lewa e sau noa wha tolu nunga tātou pokalame. Ia awa o wha masino a ia la wi au sio tātou atunu. Ia leo wha sao mai e pālangi. O le silamea. Ia lava ia tau porkiki o lo wha penana vatu whamsinonga. Al porkiki leo ke mako. O le ke leo whaife au kala peru rei ai. Mune loa pala koe ngā wha sao wai. Le leo ko le awe whamsinonga. A mako. Ia e ka pulu ko e lunga po kalame ka fa maramana maku le fiong pa ia le kua le ai mo kwa mako ke lo le kasi le va nga lo se e mo malu lo le ku o wa fia le fengo ko fe le ko por kiki na sa nganga lo fiong te kasi di ku ai pe e o va kasi ki ka nge ma sai ko pe ka longa kipi ya le ya ese si me te fia sa no lo fiong te sili ya sa no mai e le vave ona tupua e oisi e kalesia. Wa ngumela kolu ngeli mamonga. O kele. Ngumela fale me kisi. Wa oi le tupua e alfa tonga le tua. Le va ingoe tato lok paki. O le mena e whataua ma e whaife au o tu ai ngau. Leo kau makau ngei pe u whasa furu la whai o e kalesia ke sango i e sa monge. Whasa furu. E le fsiri po le, e la no whasa furu. Ai kasi ale Yesu le e kapuai. Ya lo no vengo tulanga na wa ese me wanga ia le lau mai no opción ale. Dia da. Ya tato no pe matau. Ya. Le anga manino opción ale. Elo ya tato se tawi. Aua ka ko. Fai nella. Ai ku pea ele o le kauia le kua e ma malake. Dia da. E ma malake le kauia le kua. E ia le si vaengal na. E whatau le tua o na o te au i o whauina. O te au i o whauina. Le pa ia o la tulima. E le no sakramenta o ia o le whaipuiponga o le whaeino sakramenta whamantunga ma papisonga ma whai ala o ngā mio pi o le whaifiao ai le mpena me ese le paia mana ngā yo pa ia pe me la tu fai la no pa au fawi ai piko si ya ko ma mafa le sala fai ya ila to si ya ko ma mafa le sala bo kaya ya le ko la fangalo wole fa na e fai ya fo le si ko nga ke sia e nga ke loa le se o feife au. Ai musu e kau i hei longa se. O sala lole. E le mea fo le upu isi upu a fionga le tua. O le nga ke loa le mea kau fai ai le fai o le angsa. A wala kua le avi el tua lalo le feife au. Kua le kua lalo ai le karia. Ia fai loa le mea le malfi. O le fa muka lo le fengai. Le fai el pelo lu. Ole o tala noa, tala noa, ia vatua e le fausia. Ia, tamuta lo ma le whengai. Ai me aria ni mai ma. Manisi winga voi o whanana waila o ngā sa. Maro sa no nang alena manino mai se tasi fo yo fa unga sa fai tutuila. Ia sa manino mai eri tusi mai o tupusa
e sa tapu ona afia se faifeau i le politiki ia o tulaga lana batu ona o le aso le o fitu nei aso matamata i luga o penatufailagi se tasi o lauga se tasi o apostolo ua faamamafa mai ai le malepe o le faavae o Samoa o a'u lau e fioga le tetaisili gala o amege aku i ke a'u malauga o amege ia o ke'i maua'e se faifeau a kula'i mai e ka'u mai le mamalu o le aofia fai aku i lau uso gai a'u kafa ua malepe le faavae o le aku'u ia nga faapega le o loko ai ala ia lea kulea la'u galuega ai o loko mai ai oga o le kulaga ga o ke loa lava foala mea lava i le tatou faafitau le tupu mai nei ia ai famanuia le atua i lea apostolo ua fiafia ia na aso e ono langa lauga sa'u ua malepe ua fa'amalama mai fo'i le apostolo ua alu lalo le ekonomi o Samoa ua fa'amalama mai fo'i le a feivesalau fitifulu na lua ai pati o le a me ua tupu mai ai se o ma le valu sefulu na le vesi ma ai pakuamoa ae o ma le valu sefulu tula'i ma le HRPP luga lua afe o toe fo'i Samoa i le atua ia a le foi toe vai atu le apostolo o le foi la koe o kako i pakuamoa ia ai sisi mea o fina leo misi ta whatatonanga no whionga te te sili ia sau no rei nei minute ta ole tulangana e ate awai ko ngofo mo ko yang ai e o mafofo ia ia lo teltonunga ele to foi tatu tua ia ele to foi tatu tua na le anga ia e lumana ia au I foi la e fa manino atili ai ele se lo pesenge el mele o democracia ele se lo pesenge pa wale me ile democracia Samoa democracia umalala paule o fenga malo e feo lolo e fenga malo uma SS e fenga pule fatupu e fenga malo pule fa american dictatorship fenga malo la le e fenga malo pule fa comunist e mal fenga malo pule fa democracia e lifa foi lele il mene to tele tangata e la ngoa ole winga la mafofo wa mal to tele lang e apol fa democracy ai le se lo pacet bo ia katikau le la kupu ya sama le ma kupu malo oikila o fa democracy le filifili ai kila e avea ma kai al malo saman e anga kwa ilonga oikila dictator liliu mai kafi uma me uma ai pro kasi lo fa ngalo le military ko kasi ai lo fa o so lo ka mo bon le la fe ko milion tangata na maliwa la evil on fa democracy mi fai o nga mai ko keli o ka piko silio nga miola au fatas au fucking ola se me fare con le lan kupune pato ya ai nga fo mo la ya tulumla bo si la fia ya la tunu le se lo procenge le mele fa democracy o se fatu manatu foi il HRPP e awala ka si ai ko kupu mas me fa per ila ya le la wa yai awala fata auto el HRPP el kaine ko ko con malo o fa ka ki lo le awala fa tu la fono ia wale to tu la mai se tu langa e fa nga se il pule ma dia i puia ko e mala HRPP ia wangai kule mai kai le HRPP ngo fom fa kai i me leanga ia fa le fast
taua tele tau puna ya awa ni faya le HRPP nga a foi lang ai me pio yang fai le tulang lala na taua telefono le wa talo le vai e matou te retweeta e fai unga vasne ai le sovalu o December le wa Carol Fonkele e ma la sumat fo atala noanga alo ia e lol fatuina lo ia o maftanga ese nei fa HRPP ile ai fa foto sa dia da on kai lola e le vai o tatu tapenanga na mo le chifenga palo ia o le whaftai le uma fo i le viinga ma whaftai le tua ma whaftai pia i lau whiunga te siri ma ro lava le msai mo o fure toa lau whafonga e mese lava ta mamati na matua na tapua ia mai lava le HRPP mai la tausanga se yo o mai tausanga nei ia e sau noa mai lava o mo fure toa le vai aso le anga mo meo le tala pero e whawhifi tangata tele tangata wala au mai ato le fo o whapatari e avanoa le whiunga te siri le sa ia leo wha leo atu o la tu manatu leo mo toa ia ne temi anu te loa ia wa le va fortato tatananga le umon whaftai lo whiunga te siri ia sau no mai ia se upe whai wa tato po karami tato ma vai ai ya mo le atu le whamalo e le tu la fiafi e peon si le fia ia Kalau temi nei le fatata no mai le ala. Na wai o le airport. Ai ma felo inga fa ni we. Ai ago. Ai salo tem volvaso nei to te mai ia fontoe. Malanga Malaysia matoloia e fatala no ni sila maisi po i loia KC ia tanga ia e bulbul mai mako kele o fakangao mako sungu ia le faku o avo io fa unga ia fai o se lapta na il ta il malo awalava ngi mangaku fakaupa o mato o twai o le nganga maulunga lava ia toi fa fo sa mo ba dia da ulanga do file musa yai ma ia pule pe nga yo nga uma apolo o tatu fa vai le tua o ai nga uma lo yai mo le pui o sango le mo tatu tanga dia da ko fo yaku le HRPP kom ole a to fa alu tu valele dia le ngat valele ya fa pena fo ya le tulanga o fa malo siati lo le leo trata i to fai o tato malo e to fa fo ya aina ile mena ya le o le fikuya Malfa, e pei o tulanga o le kia ia le vaenga le o lo ia ngai whaunga le sua fo le tua. Boi. E a fo i e fo lawai. A o pati apolo me e whai. Boi le le. Ia manu tere tapo inga sa mo le tu la fiafi so fo me manuia. So fo ia lo fianga te sili. Tai la. So e 15 minuti ona tale o le itu la fitu isini au sitalia. Tato po kalame na ma le fiunga le tai sili. Mo li whaftai fo i le maro le atunu o le mafuta mai. Ia ma lava pale fo ia ai o le musika lea. I ingo le atua i mo le atua i lo faanga le fiunga le tai sili whapea fo i le faltua ma le ai ngali. Ia mes fo i vaeng whapawhai. Pui ia ia tau tangata Samoa. Mike.
tuava na tuva sao faingata ele toe fia mana tua awasa moa ile polonga na fua ele atua papa le puna vai ola mo Samoa le heta pipi Natalio pua puanga ele tau faafuluina le maao Sofia o faiva o le tai tuila e pa wa malie malo wa malie o a faafetai no soifu a tau tua mo Samoa uelo alo a tau sanga o oe o le toe iutai a upu fai o Samoa maile a matanga e mila va inifita ua va e manua ile no foa inga a e mama upea o lango o le va awa o le atuana teta itaina e ilo alava o le tauta i poto ia solo uloua e tawi mai le langi lo usoi fua tautua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua o moli atu le faafetai i minisita uma o le maota e le tau faailoaina aua e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ese ua manui ai Samoa kwa tumapu e aita ua i motu uma o le Pasifika sui fai pule uma o le heita pipi malo tautua ele ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia ele pa ufua se matau olo tou afu i le palapala e sila sila mai le atua i lo tou tautinga Samoa tula i mai tula i mai se i tātou tali sa pai manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai lo finanga lo fa atau sala ia mali e se i toe se usila sila le heita pipi e tau tairo tātou sa le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fata mali ua e masani a ilava ia tasi o le roto mafaa mua mua pea le atua o le a upengana e te taua i o le taua Te ona tale o le tūlai fitu i sini au se talia
mo le whamalo, ma le whaafitai, i tātou mawhitanga i tūla le fiafi. Mo le fo i whamalo, ma le whaafitai i taitai uma i o vaenga o HRPP, group o HRPP, sunga i taitai ma o lātou vaenga, pio fo i New Zealand, ia o nei i Australia, i Melbourne ma Brisbane, ia whapea fo i Amerika ia manisi. Mai se fo i Samoa, malo lava le wha malolosi. Mai se lava tātou le au mau i atunu i whafo. Ia whaftai fo i langolangoina o le fionga taitai sili i atila epa. Ia whapea fo i le vaenga whai puipuia i atau tangata Samoa i sunga i ali i matawaitai whai pule. Ia o loo ngāru lue ia wale manuia. Lea ngai o le tātou malo, lo whainga malo o loo ia i nei. Wase manuia o le malo Samoa. Moli nal fa malo mal fa tai ati o to manava ia o lo lang malo si atu fa fonei ia wa ia fa tu peina o tato fa masino ngai pe ona fina wina le ami ton to le fo fa tai ai nu wala ngale tu langa o tato fa no ia le ngang fia fa tai le lo fa mlanga le tu o tato fa longo le fio le te sili ioi tato fa longo mal toa ia mo e foi tato mamanga ia me se lava tu langa lo fa penanta ape ai o le tu langa finale ia i vol levan tato se ese mari tu langa ia ai pangale e le mafai ona fa fonga foi le fionga le tete sidi e le mafai ona ia ese mo le tofi ona o le tele o mea o lo fa penana tu ia ai le HRPP ma tu langa piu piu ia le lava fa tai ala lava no sa ioi tele o le tala tau fai ia ina le tasile o tina io le tina ia Amelia fa moana le salon le tina ma sani le ia tia ia vai o tina a wote po pole fo o ia ia e pau lava me o tapua o to le tupa vai o to la fa mai arkinga e fai mai e tia o fina le fai mai fa fai ngofia ia o te vai e fai ngofia i le fionga te sinin fa se e au ma tu na fa pena e le o fetu Amelia ia ia te fa pe ti tina o te popole o te popole e le uma le ku fa fonga fo le fionga te sili ia e le ia o vai mai fa snonga langa ke le kanga pepelo le afi kaune fai le HRPP ma si de mafa le kanga pepelo ia la wa va kwa wa I think le anu va ku fam snonga me la le Amelia fa moan ia malia no loto ia ti fa pe nai ai fa no watu te ke de ko a mai nunga tato po kalame ia a vote pe pole langa ai va pena ia tono to le foto o le valoa a pe ia Amelia fa moan o kingi aka mai fu inga ngi mang fa makaranga fai mai ia ki oe ia la fai mai ia un fai fa adi mai lona tangata nunga vai ma nunga fa valia ia per tu langa na ia I fa maruru fo tatu senga ia lewa e sile a telo na velo Amelia me la finale ko le foanga o le vang fa suru le uru fa ku nunga vai ia ngai de para vale mesi o tina ia ku sa pe para vale pele para vale va kwa fa le kong fa suru dan le me le fa maruru to tatu senga ia la fo le sai ia to le foi fea lava ia fa maruru to fo ia o to yo o para vale to foi ma to senga ia o la me la tapa foi ma to senga ia o so ia para o vale o sangue ia so se nga ma fito o po fai me dunga to senga to le foi ia al mena maua ia pa wala wala le ave la vai le va aloa me le fa maruru to se tinade ia o tipo poli me fua ia lo vai to le fua ia e me ki le kakalo lo mo to le fua pe lo vai to le fua ia ala fatuanga na mo oe lava na sa ia vea oe ma fetu al moana e fa pe na na tua to nei me o pokalame ia lo fa pe mai femetina ia tau mai fengofia na fa se fa pe ke le yo kanga kai fa se ia ai no ia ke fa mangalo ia fa mangalo foi de tina ai foi fengofia nga fa se ia for kau kare nga o po fa se ia ale tu langa le pese le tua uma tu le sa fatuina le sunga ya kolisi leota ia le alo mai le nu o fasto tai talenga foi a lapa fa alioli ia sio mato nu nei e te mia tali pese le ai no pese malo si anga sa tu le fa manatu mai le ngata lo fia siva
ia ale foi wa faata mai lunga wa ia ta ia te vai atu taro le peselea na ngona pe tu tupu monge ro tino e wa kupu monge ro kino venga ma kwa sau lunga la mi tono le tua I can imagine na le fikir ki a polo pe atar peselea wa for peselea o tu fatasi na vai le sunga ia kodisi iata o sapora ile ngata na o ata te metu la metu le e pai dona tala vou pa solo ma te mine nongo vinga o se ma tu di manu le mo le nga i dum mo na foi por kiki ia e uma fu te metu le e pai ngai fu le tangata finale se kai fa pese da fiona ka kai siri na tusi e kodisi le ia por telenga fia lapa pe ia tu langa na ai du mena le po kala mene e le ia masita to nga i finale ta to ti tau fa le anga ma me fa pena o le fa ma la mana ia le na fa no le fiona te sili atu le epa o fa mamama e ai se me fi mana o le minstale o finale o leo e la tu sa o la vai ate ai se fa malama mai e fila se me i fon fetalai wa fon fetalai foi sa leo adu sa o la va le fa no peside foi to in mo meu finale o meio tu lo le o fa na to file tu era no fa me to in ta to tu pe lum mo le tu e fio lo salar tangata no mo na le salar tangata o ave to file tu ai na fa ese me se era to vai nei pe file no ta o fa se tasi foi o tama le kalesia le sa ta to fa manino namia nanga inu nanga tau talai nanga la wa fai ma sasa ti apo le wo le me fa mai wo pa ngo ko ai le o so e po ngo ai wo pa e la wa le mai nei e le se ngo ora ta no ya te va che fa po le tu fai e se ngo ora ka ngo ya e la wa pa ngo ora wo le mai fa ma kala po yo ngo ora pa mo le me o fa sa la le mana era na to fasa lau tu lava ya so parengo tu lau ya wala wa para ko ora ko le mai lo fa matala mai do mole tu du ese se ta la to le foi na fai ya mena na ya o vanga i fasa lau parengo ya mo ko i para ko ngo no wa pa wala mulai ma se me ya wala ko pa fai lo mau fa dai e mana ia e malia ia te au ia tusi nga fo ia stasi fo ia mato tusi a jolui o la fo la fa mtala mai papa stui ia le tele o ato pelo ia ala e fa mai to ia wa empty ia le ia wa empty fo ima pepelo la to no wakale o fa ku ato ia ta ola wa empty kupe ko empty ma pepelo yo el melana lo vai ai atina ya amedia wa empty fo stina ya wa le vanga empty anga yese fai ai ele ka ukala fa pinga yo maria yo le te vai atu o le kele yo come ya sa de bisia lava ya o ti i come no sinetina le va iPhone ia i lona to fa male tu ya te vai atu fo yo na ona mafaufaunga ya finale old fashion yo te vai atu ai come no sitina o se na ta mo fai fo ma ne foi no tam fai por kiki vai atina e kai ano por kiki to le fo se non aveva tu fascina Birkin e a yang por kiki yo e non è che non vi fe o le a finale le avenue kini era o le avenue kini wa mo yen fa punsa pamaru tu a media kasi ngango pa le la no tau tala bene tanu ana tau tala mai la so rua fa ma na tu la ngale tu do la bana ngo e te fifi e ta ua ia la fenona to file tu te fa ma lu tu la fiona te mai ta mo ta langa te tau ana tau tala langa wa fai ma mioti apolo pa le ngo fa mai ia kai le kale sia pa ngo ia la o fai atu nei i le fa ma tu to le fo va ai la po ai lo pa ngo ia alo va ku o le ngo ko papa ai mesha po kalamele America le o le me pa ngo o so po kalamele New Zealand ia o so po kalamele o i disi piko Australia alo va ku ngai ia fa kai fo fa manga o le ko ese ngo ko pa o la wa papa yo la ko ngu ko ra ka do ya mutar na la fa da nga fo ide
O la tuana tau tala I upuna ia la koe pa koe o la konguku. Ia, e whai mai sona mona fesili wha mona tole fua na ia se teimi na whātu ai se lafo ia whaia se Miriteli a Samoa. Ia, o te noa lefto a saupe, lewa saupe fesili. Ia, awa, o ni mwhaino tilo de, concentrate tele awa, ia tato whale ongo tato fili whionga te sili. Lesi mea whina tāua ia tato pokalame. Awa ne misi tato pokalame, tato te whanongonongo ai. Ia tato malama i langa e tasi te mea whio mai te sili. Se karia kua ia Violeti lea. Masalo ai e pi o le vai ma pi o I male ngukur ki ngā o Violeti. Ai masalo ai mwhanga o mai Violeti se vai pi o ma se nguku pi o ma se ngo pi o. Ai na wha mai e vai pi o. Ia masalo ai a o ia le no whamtana mai o na vai ma vai ro ki ngā. Ia. Mamori tangata vai pi o. Na whanau mai ia pi oro na vai. Ia ngā. A le tangata ia whina le ese pe ese ngase ia le mela lea o no saina se umane leia tau sanga ne tau mai ro le te. Vai vai le ki mole. Ai sa whanga o mai se ki ngā vai pi o. E ki sa o ilar kala makolo makua. E vai pi o e pi o ngo. E rea whaina I nua. Pāne ngo. Ia, e le nei pe whanau mai ia Violeti, I se tina vai pi o. Ai le angal whanau mai skuli vai pi o. Ua fwere manu mea, e le amatu vi. E le Europe kasi lea. E le Europe kasi lea whapo uri le kau kala mai vai le ki a kau kala fwana nguko. Ia, on sai vale su ia ki mo. Una mea mo. Aru oi, I loko rua ke whapuriri. Ia pia I mo skorua. Ia mea ngai kupu ia ko, pia ko mai lunga tato pokalame. E whai mei tau tala I, e whai sao toa tala lunga tato pokalame. Wal tasi nā mea whaititi ai nei mea ole. Ia, le mea tato vai furisi tūlea te vai e whinale inua I mea nei o finale o tangata finale lafi mai tu Iyo. Te vai ainu, o ke ngofo mama fo kua he har ko polonga. Pe ako mai mento video te sanga I me tole foto tal no me tole fo E li kai o ko mo inga tole fo se longo fare mai ko fo ringa. Ngale mo mai ia tole fo. O vai te foi o batu la wa kai lunga fa mai o meia sa ko kala fa ale lunga fa pea ai no o ku ua ese se meo ke kau kala I lungo pe whailangi. Meia o tau tala mai da matanga au whasalau me luafe sumal balu. E o tau langa na whai eisea langa e muri au ngalwenga iat. Ia, e ona e sa iri, la na whai leia tala tole fua, na whaase se ina tātou e lau viski ia. Ilea, I o whanua tātou atunu. O tole fua sa tangata samotua ke enga te reia le whionga te silia tule epa. Aisea, ono le manu o tole fua tātou whaabai. Ia, ale alawa e moi fo leaka, wala. E le ai ma se mea se na whai le whionga te silia tule epa. Le ai ni whanua tātou atunu ave senga. Le ai ma se mea, le alawa to e sau ato le fua to e face ato o tau lea o lapi. Le alawa tau talatu to le whai ato o tau. O tau on tangata pepel, mai e lete te e ato polonga I ato le fua. E ko ke polonga lava tova ai mei fōringa o to le fua I aso o mai lunga TV. Aisea, o le wha mauntinonga ne nā I le tau pepelo. Se wanga woki to le fua kua sao ko pepelo. E le te sao ko pepelo. So se teime to te wai ato le fua I le aso lua, aso lulu, aso tofi, aso tō nai. Ma leo sa nei, to te wawa ai pe ato le fua o wha matala I numare atunu I le tau pepelo. Ngā lava o tō mai ave to le fua whamsinonga. Wai le ma whainto a vea I to le fua whamsinonga. Langa wa tili e nai loa le tau pepelo. Ea o lewan whaatari to le fua. Nesi mea te mana e whaasao. Se me lo passport ni ngale, me lo passport. Vai a vai lo passport e kumu lo passport e umale e di expire lo passport. Wa kumu I lo walu fa fie Samoa. Ai mana ia rana mai o mai tu passport mai e kau mai e pai te loinu se pinga ole me la passport e vai e o ia kai fau fa te mana passport wa kumu lo passport lo walu fa fie Samoa fa na walu tau sanga ai no a le fai mai nei alu Samoa ia vai oi ia no e Samoa ia si o matu pe fa pe ne te mai e alu Samoa wa te fa te oi a le o mana fai e lau tala sei uma lau mission le fai Ya, betul lah. Di sini menu, wala apa dia?
O amate fo po kalame fa no aku o dela ba ia fa taia tu lava i talenga ia no fia ia male fionga fo ia sula teis ia o mai isi e no apa na mai o le kokola ma le apa le lemonade ele ana mo ela pawa te fa sa o to itangata ia manua a no ngam paina tau tala ai wa fa so solo na e manai lole a vetai lava kai lava le fionga sula taia sula tai mo en ma losia to le foi tau talai pe tu langa na yai ai masalo va so me lo passport ke manga o fa mama tangata nei wa kumu lo passport ko e fai mo le seu passport ko ki akumu ai sau lo markovic anga le markovic e como foi le seu passport ile ad so stamp ya o que vai ko ia passport ia isumu vai mai anu sa mo o te fai moi na mo me isumu a finale ai nu no on sai to le fo fa pe fo ile mama lo ta to au ta pua ni tu la le fiafi ia mano fa tai fa tasi mai ta tono la ta to wole vi inga le ole tua so at fo le matato titi sel manosi ta walunga mai tato telefon mai Samoa ia mai ai fo ile on nei po ina wa matua te tele mai ti munga nei tu la le fiaf mai
Sepululua minute o te ainei le tu lai fitu i sini au se talia. Talo ai le ua mafuta mai le tato company malosi al TTCL. Talainga le fonga mua le vai maunga. Tō wha montalo. Talainga ia tuna i matia. Lau tō wha fotu o Samoa. Talainga ia va elua. Lau tō wha fiu. Talainga le ava mua. Ia le au tamatawa tato TTCL malosi. Wal wha lau iloa ino lana company. Ia au nanga i ono anga waa ma wha manuia ai le mamalo le atunu. Ie ono alala mpapa au i atunu i mamao. Ai me se lava se o tatou malo Samoa. Ia me se fo il whaonga ino telefoni. Wala awatu ma le wala au mai telefoni titi sari se tau tau ngofie. Ia a orunga fo i le upenga ta whailangi. Pei ona ia i nei ona po. Ma le tele au nanga. Ia le afa mtala mai mtalo. Ia e ono anga waa mfa mamia ina ai. La tatou maftanga. Ia le nganga whaeloalo, whaafelo ai atuai, nei tūlau le afiafi, lau fitalenga multalo, ma lo so i fua manuia, ma lo le folau i langi maa, ma lo fo i le tautua atunu, ia ai meise o le tautua i le atua, e ala i kale sia o ala atua, le tapua inga i le atua multalo. Mike. Tele mo lau se faia ya Malo, whaafitai fo i le saunoi. Tai fo i le talai, malo le whetalai nei tūlau le fiafi. Ia taluai o le alava e tau tutuna i fo i ia tato masini i nei, na ia langona le nei mai lau si ufonga, lau a fionga lau whetalenga muntalo, ia pēna o au lea o te langona ina lau si ufonga a lea le o anu lau si ufonga i lunga o tatou ea. Se on sai mai lava mutalo fa mon. Ua langona mai mutalo. Mike, I think it's your end. Please. Yeah, okay. Tau fale tonu le connection dia le mobili ma le Te sa no mai multalo fa mon mole. Mike. O mama multalo.
Te loainu se u bili lunga le messenger ia mutalo pea. Mutalo, me faina tata nongo le messenger pe is through my yellow sound tone tato system. Talo famulitalo. Ya, malo se fu manuia la sunga no. Toi fatalo famaya le mamalo le atunu e le la longa atu lo si fonga le wa manino le yatu famule mole. Voi. Ya, malo le se fu manuia nato le wa mayo na pai pai ul fonua la sunga la usionga le tausala la sunga no. Ya, ya la male wala in sa mali toa. Fatalo va toi le fionga tapa fasina tupu le fionga to le foa. Ia foi tatou fisi fasalalau malo le tau atai malo le tau pati malo le tau wasa ia momoia le matou fatalo fatu paia su tatou tunu ia paia lava masani ia wa'aiga mo latou tama foi mo latou aiga tau songa pule le tunua i tu au ma latou aiga le tai mo le vaofoniti faapea foi tatou motu sae ia sua ma le vaifanoa fo mai tulangi sao le matale au mo i tu au ma latou ma lau sai lua ia fa pe foi ala mo tsawa ia li fantoi ma va to la vale la una tasi ia tamal na tele ia mana to sam fa ingal na mata mai malai tele ma la va ia sei pa ia mo to film pultu ia o wala wile le ala tawela te fole mo ia lenta wilo ia malo ia ia masa o se utatu tunu ia matuale tu pa ia le fina luenga na tolo tala fauto sos fatu foi taulanga e a te no foi wa mai na tole ni ul tua o ile so e a le fasa ma le fa polo ile tua a mai se foi ta poinga wala la ta vai va fo longa se uta tu no e a le foi wa to pau ne o masina le o silfai e a masina o tau ma famua ia a le fo wala la ta mai masina o to tau ma fai o te se mo ki si masi ma le tau sa fo ia malole so fo manuia le te me le fiafi malole tawata i me le ga fa lolo
Malo le talai multaro le whaafonga le mamalo le tino, ia tu sa foi le tato pokarave masani, ia whaafonga foi ta mama tina matua, papena foi na whaatalo whamailenga nu masani o le whaaloalo, ia maro foi soi fuama lange ma, le whai atu ai nu ma mato sui, ia tato abele iuta, a tato pokarave masani, ia o le fisiri masani lava, wa maila o talenga multaro ne tu la le afiafi. Ia whaaftai tole foa, ia no manu ia mea uma, ia pe a wa amata fo'i na langona ia pespesenga vo ile o ta penanga o kisimati, ia wa pe o le wa uma ia pe wa vave ko tau sanga tole foa. E pe o le ne ia o le fo o mai kisimati. Ia pe o le ngang fifi ma le ngang whaaftai lo manu ia mea uma ma le ngang whaaloalo. Mano, se o hau, o misia la vasa moa. O te loa ia se te mua ma le malanga muli atu le lua fesuma le iwa. Ia le ua lua se fulu lua tasi lua. Ia le alava o te li toi malanga atu ia ona o le te minei na tarata loa to amul talo se tato vaalele. Titi sao, ma uma na maua mea tato titi sao, whaile hotel. Ia a mese fo ia te leo TV me whapena. Asa ta tau atu lava e whinale le vaalele. Ia la wai wana le se tato vale le monu al temine wa le vale le titi sao pina le mutar ia ai lea la fata tali pese fai al vale le titi sao sta malanga tutto le fo ia bane wa e pia no tu ia pala la mai lo finangalo wa le fo wa so ta o male tato compagnia al tafsa ia te lo fo ngala fa fengo fia le lo pe te wa o te lia lo finangalo te le fo ia malanga pa lo le la fa fonga mai to te le malu la fa fonga la to ia mana ia to le foi sa mo ia ngosa le te me mo wai le vale le titi sa to am faina to le fo vai mautino la va pa u pa se te la tu sa wa alu la va ila lo le hotel le lava hotel vai te le fa mjanga amutaro o le mele tupu ia mato ne mutaro se o lewa amata kisimasi ana ya lua celebration amato nei i toa Samoa ya fa pena oto ia fa pena o le tulanga le na o le ai mata wina le totele o tavali ia le ai fa nga fu o vo ia le ia o lo fa ala wilo ai pia ia o le ana mata watu fo ile vai aso o tona e tunei te milenta no wai alum fana o si o tato tu no le awal to Samoa o Australia e pia maria le va ai o le fonsa no ai se ta si o suita alo al tato awa Australia o la to le manu malo le por la lan ale pia silia tu le fa felo ile a tato le na e pia o le malo ia Samoa le por la lan in mele sa fa ngi ia mo le to fa tai tele la vai se o tato tu no e fa pena fo le ngang fia le ia ia o le fo ia o ina o le uta no Australia e tau si ia a mo se avanoa ia o mai Samoa ia o se tu lang fia le la ngona al fa tai to le fo fa tai ia wa e se vo la ngona ile ta volto sa Paulo mele o ia wa matu mata i la kapi ia la kapiuni ia me se fo ia soka ia fa nga solo temine ai wa misia ta longa dik ia ona mele ia nei lo no winga o le au ngale o tato Sky TV wai pi a sau le ta longa liki ho le ilunga le Sky TV ia na iso le tunu ho le ai a fa pi le ai e mana ia le uni o le temila le nei to le fo mo wai na amata tato season vo le o ta longa liki ia wa le wai lo uma e Samoa ia alom fana ia sa ta alo tato au i o le wa mata fia ia tato au le ta longa liki le ia mo le tfo le ngang fa fo le to Samoa mo le tala fia le ia le wa mata fa ngai tangata ia upo la to a sivatau le ia wa pe ia upo foi le ia tau ia matua tau
ia fa pena fo ile mele fa ye ona ia tifa matua tifa ia mana ka fa lo pula pula Ai me fena isa ese mana ia foi o mafaufaga ta pena ina foi le sivatau alo mafanau le tatou tunu fa malo foi ala to e unga mafaufaga vo mene ia o mafaufaga lava ia wala vale fa malosia foi tamata alo ia fi nau toa ia le ala wasau nei wa tu langa le mato e mo ia le man malo tatou auto sa mo fi na le ele man malo shopping ale fa tino la to me final le malolo fa tamali malolo fa tamali me mo mua na le wai lunga me le tasi la langi i lunga fa tu nganga o ta alo male au shopping la langi ia le au Australia ia le ala fa tino ai la to ia le malolo fa tamali ia e fa penau na watu i tele watu nu uma e le malo ai fa ina ia tulanga na ia piore pau me le fate tale foi tamata aloi sa te ita fina ve venga multar ia nai kwa ka eka foi po ngai eka vina me tato maro per se leni ia fa pin foi ia le man malo ia la tantani wana matata vai so ne promote to te fa longa o ta me se me fa pena ia au te loa se temi ia nga ia foi ia long fa nau e fa va pe ma fa lai au le tele o tamata alo lo Samoa fai ma faina fai nei alon fa na le tunu e ma fai faina fai la to se fa te inga nai e ta u e tele le tu langa le na e fo e nei alon fa na le tunu se tamo fai nga mawalunga i foi tato wa tunu i le ba mai se tunu me se lava me tu tau ta le ni ta no ia o tu langa na o ia ia le ro to vai atu ia te oto pelo ku anga i Christmas a mutar ia pe o le tulanga le ngā loa a mata na o mai ia pe o kisimasi le o a mata na pispiso ai mata penai le ia ai pauale tulanga wo ese ia le tulanga lo ia onga ia mantua foi o temi le nei wa o le vana mai asuenga suenga o temi nei wa fai nga pisi foi le ta penai la nga tong ia ai ona o le tulanga foi le sa tau fi ai ia onga ono le covid ia o le ala fa solo pia lo ia so ne lo ia so muri le telo suenga o telo suenga le fa solo lo ia so ne ia le no winga wa o ia te se mai ta tu suenga ia pe o le tulanga le na o lo ia e volta o ki se masi o tau fa yo fa tasi uma me uma ia ona wa le o tasi tia ma le mele e pokala foi ia onga ia ono telo aso foi ele i se ava no ai nga i alum fa na ia onga i taru ste ia le fa ngo fie foi le pitola au ia pulia onga ma inga fa ia onga tong fa e au ino alum fa na o wale tu langa ono hotele aso mis ia nei te wa uma elo a to ta penanga o le fa na ia e fa fa ta ile luma na i foi le ia nei te uma i fo wale le ina fa ia onga ia ona le mawai leo le mawalunga i tau na ia ai le titiala nga whaaftai foi ai nga whaia o nga ma to foi pitola au mana ka whaalolo ma no lava ai whawhetu langa whena le o le anga e to kisimasi wa me tu langa le tala soifuanga le tala le tamau ainga po tala foi tau o loa o ke lava po nai ata tu whare vai maunga whaaftai o le ai pe solonga le ia voi tatou vai maunga o ia tatou whaia tala voi vane whaafonga le tutu ia o masa ni leola pe au me voila a tonga ta mai le moa ia o whaongali si ia a le foi whaongale le pusa apa ia o mea uma o le mea taua ia maua leola me le marosi a pe au le tulanga le na le i longa lava ia foi nisi vanga o tau whaititia mai ana i tau pusa moa ma ia ai pe le o langona ale le ia to le tulanga sa iai ai tau si o le sa iai le pensini ia tau si ai toi pa u ia te sema ia la ma wese fa ma venga ia ai pe o le whaftai le tua ia ele whaiao na alo ele tele o fala velave ia malo ia terminei ia pe o le nga fia lo mau pele ola male malos ia ta tu ne o fia o le fia o le meta o le na mana nga fa lo to fo
mana ia tele tala tātou i uina tautā soifuanga marua lunga ia lava e maua lava e loa lava tātou ola mātou nei e se tasi foi o tamā na latu le whaloloa pina lea Pilipino le sipito a Mexico le sipito a nai tangata whina atu leo le whaloloa ia na le whātau ia na talo matuna whapena ia ngā mai le whakoloa mai a ka oku le price whina le awhai mai ia tama kaun kākere ia nganga uloa i loa ka ro whai a Samoa a whapela wa kaun kākere le mele wa saunoan le tama Samoa longo vinga la wa si le tuta un tātou i sio tātou tumpele Samoa pio nata te loa ai o le vavalo ia por tau sanga fauta a mataina tau nuu mai ia le onge le ai fuafua mai ia le ata te fesili atu ia so o maso malava faitata po kalame ia le lava i loa lava tātou whale mai maunga ia ola ia taro se ia whapena o mai hi pito Samoa whaataita e mai a tātou whale mai maunga a le loa ola le tautā ia fase me nei ki e melo ka vale sili fale vai bom mutana ia o me vo ile a lo fo iwa le la ia ka ko fa ngale an poki malanga fa lo ia vale nei e se mete mana fa la vilo mai tono le tato fa vai bom ata te le o tapo kala mutana mal fa lo Whaftai to le fo fa ia lo fat fo il tele to no o le ne fiafi malanga fa lo ia la ta o ta to pokala masani ia le ia ama ye se fa mamanga tulang fo wo ia fa la vilo titi sa pe na masani ai Whaftai to le fo ia manatu o le fo ie fanga solo lava ta to a promotion ne fanga solo te mi nei todo sfutala le todo sfutala le la fo mai na ia i le tātou telefoni titi sao o le kwere le nā whai top up mai whafo ia pe fo i le tātou atutupe le whai o na lafo mai le tolu sutara Australia ia i lafo sao mai a telefoni ia i Samonei o tātou whai longa le iai ia o lo iai tātou afe tāla 5 se lau tāla tolu se lau tāla malua se lau tāla ia o foi le se lau tāla pe o whai longa ia lo whanga solo tātou tātou official timi nei ia le mata watu tātou se i le iai ia o iai nisi o misi o tātou tunuu ia pe o Papua New Guinea ia le manu malo isi tātou ia avanu watu matonga na paule wanga le maua mai e lo iai foi le promotion o whanga solo i New Zealand ia ona ele a foi le suile na o whale na o tipe telo ia ona manu malo mai New Zealand ile afeta la New Zealand a mo tātou i Australia ia o te whamadu no telefon ia ese se o leua o tātou whaaloalo ese whaaloalo tātou o yo tātou uso a tua oi ia leua ave a Papua New Guinea ia o Tonga ma Vanuatu ia leua manu malo ia upu masani mātou tele alo le ato de la au ele se tāma se lavea a pio le ngang fia me le ngang whaftai ia ua popole tau soifua le vai aso fou ia au whautuanga lava le nā ele lei al whai ma top up ma lafo matse le ni nei ia wai le noa le manu malo le Afrika ia po le 5 se lau tāla Australia ia po le 12 se lau ia po le 2 se lau po le se lau mananga whalo al telefon ia na ua e fetalai tonu a po le mele ma sanya tala noa toi mutalo o whalo alo i o mātou nei ia la tu mau pena me whau se tau Christmas ia tata se atu lo tata koere masani whamu mole Whaftai tole foa, o le wang mo mua tātou Apple, o le Mighty Crystal app, o le Apple, whaion download i longa o le telefoni. Pe o le tau, o le wanga le nāl tō tele o tangata o whangaina le te mili nei. Ia pe a wanga masani mātou whamanatu pe i vai o staitasi. E pule lava le stafune le lao lona wa, e pule fo i al tangata i lana whaangaina i tātou telefoni, wa e tangata i fia
e whaangaina ia teira po tūlanga foi lea e so taisa au ai whafo e whaanga foi ia tātou kwere lea e whai ona vili ai o lafo ia tātou plane i lunga e whai ona na lafo fua ai e whiau tustusia o lo e mātou pain pando se taitsu lima tāla ma su tōru tāla e maua i foi lea wano e vili fua antua ia monai minute Australia ia mare whaangaina foi lea ole vili foi le vili fua i listed fonti te sa i tono le fitu aso e fitu aso le vai aso ia le no winga ana fa pe finangalo le tu e valu aso ia e no winga fai fonti te sa se valu aso e le tato plan le fitu aso le nai ai e vili fua ai i listed font ia pe o tala ia masani ona fai lo mai lo malo le tunu ai to tele ani so le tunu le malanga mai Australia le o tele nga ina tato service ia la to tala voi le ese le mana ia le le teira in faina maua ia ai will se for le top up le fanga solo temi nei ia pia suta la top up le suta la e tanga vai foi se ile fanga solo le maua il piki apu le e manu malo il Ford Ranger le lua filo tot ia a sublima ta la e top ia whanuaina lea o point le tanga vai ia pila o vai uma le ia e monia e tau ese te isi ia awala e maua ia whamnu yanga ai pio le tau o le vaenga lea ia e maua ia e maua isi si whamnu yanga le mo tatou ia e mese fol ta vale lea mese fol ta vale lea pa wala le tūlanga mo tatou ia whafo lafo mai le credit la fo mole kwere ni nei Samoa ia pe fa ngale tatou au nanga le na click x e fa yona la fo medicine ia la fo sa me la fo to no la tupe ia o nei fo le fiafi le fo ina fa ye sa fa mo so maliu ia le fo ina la fo mai telo se le ni ni su tangat ia na nga mo fa la lave ma nga fa lo to le fo kwa mai ke au nganga le pe le we feta la ye lo fa funga malu le tu ta se e tu tatu Sky TV muta pa taito le fo pe o le Sky TV o le temi le nei ia e ta wana ye le Sky TV le ainga mai o le na mai a lo le to sa mo o ina na i lo ai tanga te le ta o le tato Sky TV ia mo le mane wa o te lo ta lo ngai fai me le vaviao ia ai le ia le o le ma wala va noi mata i le fali o se me alo ta o le to le fo no foi se me no ta wale mo ki se masi fa fonga mai pa ia se tatu tunu a fa piole ta poia tu nei na yo matua ia ele mana ia le ta le tolu va veao po le lima le va veao ia o ta wanga ia se o tama ia me se ila to fi ta no e tau ki le mo li wila nga ia se fale o mo wai se TV ai a mo Sky TV mo to mala na le valu i vatala e to tonu tu so le tau le na o le fa nga ino TV to no masina to no masina a umala no fa o le fa pi fu ala no winga le free le installation ia te mi le wa amatan fa solo mai a soka ia soka te mi le po la lang ia mi se volta tu ta longa la capile fa nga solo te mi nei Ipi o le tala fi lo tato Sky TV ia ele ia le Sky TV e foi teimi la fo mai ia nisio o ula lole ma va foi le mo ia e so swali ai ia ai no wa uma ai a fa tau Sky TV o me alo fo kisimas ia lu alto sanga to ma tau sanga fo ia fa nga ma nga fa la to le fo ma ta se vede walai ma warso tanga vava nata le ngata fine lunga I tau sanga moria ia ai fa ia tole lotu matataro mato ina le mata tu fa na I fafo ia pe de foi fa ia tu ni tatanuanga fina le mato nei Australia po New Zealand mai se tunu ia la fa pe na ona mai mo mai matana no mai el tama martina pe tasina me tautia ia le fa fa ngo fia tato titi sel ia leo le asisi me alo facilita o mo Christmas o le talia o Yesu ia me fa tau TV to ina fa manatole le fio mai Yesu ne Christmas ia le ngata TV ia ka mai pusa vinga le te ta wa vale sumo le va la fa pi fua ia le tu nanga na ia ta se tu do ta to GPS fa mon ta
Whaftai to le wha o le tūlanga le leile ai mo te mile nei wa e fua lava tātou au nanga ia o le feedback fo ilea e au mai e tangata a lo na winga o le pina ngalo o le mamalo le tunu e whaatupula ia i pia le whaatau o ia au nanga o no tu telo la tu le wa mata na whaapipi i o telo tātou devices i la tu tāwale e le ngata i la tu ia mo tāwale fo ia a inga ia e mese la tu whai pisinisi ia e le ngata i tāwale la iti ia o vans i whapena fo i loli mapasi o nisi o vaenga whai o nei loa o na o le tūlanga fo i le tau whai e sefe ma le tupu whaadu ia ma le loa o le mele anga i ai ia a whape fo i fina ngalo ia o tātou a inga i whaatau stavale ia na o se fo ia e whae le tau ma na ia whaatau o se device fo le tu tonu ia po se camera se camera le whaina tu ilo mo le o le whaata o tāwale e loa ai fo linga o le au tāwale ia ai mese ale mea lo anga i el tāwale mea lo anga i el tāwale ia e loa tonu ai le tūlanga lo iai ia man saunga le mu wa o te loa tasi ne whaafita au le le asa se whaiva ma le masalo wa e al tūlanga foi le fi whaatau e tātou wa inga ina se tāwale e tu i nei e whioa i ei mātua ia ai e al tūlanga foi le ia mau a whaatau nei ia o mai a isi o na le whaia le leila o tāwale ia a mau ala tātou camera na iai le tātou camera le na ia po le GPS foi e whai ana i loa mai lunga le whaanga ina tau o le tāwale ia e whaanga ina o tāwale le nei ia po le whaatau fo se tāwale ai loka i nei o to tele ani se o whai au i Australia New Zealand o mai whaatau la tāwale tu i el GPS e ona loka le i nei mo se teimi ai tu i o lātou ainga ia whatoa whaanga se teimi e malanga langa e wa o fo teimi o tau le ein tāwale rentals to le afoa ia ampe au na tumu ia ona e pangatia le tau tongi tāwale la upasa se laiti ia o mai fo wa tu titi atu sa mal tau le tāwale fo malanga whaaloalo o le anga le finale le au nanga na ia o te loa ia le isi le ona te haia la tāwale li aso ia e sa wai si tinai onga le ia le faltavale whamea tiau e te loa tangata nei au se tālia whamamole lau sunga tole fua ia o kilo ku sofa la wadi ia o kama ko kuanga ma ko fa ale meu ku me o mo ka vale ko fa fo mai e mena ma nei ai mena o nanga na ia o le faile GPS ia lenga wa to tele o tangata le fa ma oni le ia manera o nanga na pe ona fa mtanaina la ftelenga mutalo ia la tato se e atu ile atu pautupe Whaftai, o le tātou atu pautupe, o le tāu o le vanga le lafo mai a nei maua nei. E le whapea fo ilea e tau whaatari se o le la so tai au. Ia aia e o ngā tūsa ma le manisi fo i o ngā lo i aile, tāu psisi. Ia o mea e tūpu nea so mea na awal whaatalia i la so tai au. Ia o le tāu ala le vanga le a lafo mai nei maua nei to le fua. E mwhai ana e tango lafo se leni lisi uso a tangata po niso lo ainga. Ia po niso tātou ainga fo ilea mau o fia mau al se leni. E whai na lafo mai a te au le afe tā la whataita inga. Ia o tango lo lea lafo se lauta la ia sina la i tua. Ia po no uitua. Ia lafo le si po ine ia pia. E umai fo lava. E mau a net se leni. E iai a whale o loa e lata iai le mamalu la tunu. E me whai ana whaanga ina matala il se len. Ia awa iai whai tātou whale o loa. E me whai whaanga ina lau telefoni. E whaatau ai o loa. E whaatau ai o loa. Tasi la lea tūlanga le leile iai. Ia mo le whaanga ina. Ia ai pefo lau tāu o tātou promotion ne whaanga solo temi nei. Lai la wha mai alau tōru skuta la Australia pe sili atu. Ia ai maua whono e leanga wa o tātou i Australia e manumalo ai. Pea la wha mai PKX. Ia ale fo maua se le ni nei al tāua le tupe to le fo. Ia o whautua fo inisi o le au malanga i o mai fafu. Ia e se i wawa ai tō a tupe. Wai ale loa le a tupe. Ia pe ngalo tono ta vale la upasase. Ia aia se ilonga o le angelu le iai. Ia le
pe ai tau tala mal whaaloalo e le tusa uma ta vale e le na tu ke le tau vole pua malafo ai pe o le tūlanga le o le to tele a le iloa. Ia e te fiu e fesili le toi mau ai me se amo se le ni wau teimi ne wale o toi kau ngofia so i fuanga. Ia ai pe o le mela le na tau a le iloa la le telefoni. E le ma faina tala e se sinte e alau tupe. A wau teimi le te alu watu e tala ai. O la ele mātou kemo la iai. O la fo i loa i lungo mātou masini fo lingo le tangata e ona le telefoni. Ma le ai tile iai. Ia e te alu watu ala o malau pinampa mai siwang. Ele mfaila na ona AVCSS. Ia pila o ta ua le na mo aso nei o le. O tātou la lata i le. Ia sfia fia. Ia malanga kwaro. Ato le fo ta ua na tātou atu tupe. O le manei o le tūlanga nā. Ia, wai te rea tātou i ala tulotu pe tonu whalewhina. Ia lea kalanga e kwae sau le whaasosoa. Ia kama lea. E ki kaunga whaasosoa e le ia li kore kupe. Pea le tūlanga sirina na manei e le whaafunga atu. Ningo winga la whapea ko a whaal au ainga. Ia la kuru lea whia te oe e kangolola vai rua whaale lea whita langa. Ia whapea roa, ia leo makul kosia lea, ia whakakala rori kua. Ai rakua i mo le telefoni. Ia pia o le mena le ese o nanga lea atupau tupe. Ia maisi a karakupe, isi au karakupe. Ia pia whoringa mai kwa maua aina tūlanga na. Ia tato se e tuloa i tūlanga ro i tato whalo loa i le airport na mese whori tato plasa au tū. E whaina e sau no le tūlanga mutala. Whaftaito le fua o le tātou ofisa i Whaleolo. Ia, mo le tuarenga whaftai le mano le tunu o lo mātou ina tō te le awhi fo le tātou ofisa nei Whaleolo. E unu whafo mai loa, wa e tau no mai Whaleolo le tūtau mtau pito i luma. Ia nai le tātou ofisa, ia whaiana e a ngā iai. Ngā iai o nai whaiona whatau ina isa o SIM card. Ia pio whatau i fusi telefoni. Ia pe o taua le na mātou toi whamanatu pe vai a status a finangare whaongating telefoni le nai au mai whafo. Ia e mawhai ana e a ngai mai ia o na tatala le network i whafo ia na whaongaina le inei. Ina alu tu o ia le SIM card vo lea titu sa ia na whaongano lea. Pei tātou ofisa i vai tele ma vai mea. Ia wape fo ile marketi ma istu langa ia tātou ofisa utu walna le plaza ile Savalalo. Ia o ia ile vaanga le na i whaiona mauai ni so soani. Ia mo tātou. Ai fo inisi vaanga i fia manino atili. Pea tau nuu mai sa mona na vili o tasilu o tonu. Wapea na welo SIM cards titu sa e vili fuala. Tasilu o tonu. Ia ane vili aile ava pelete vili me Australia po New Zealand po sisi vaanga le atunu. O le laulang ia. E foi na vili mai tātou telefoni na o ne ono walu lima. Fitu lua ia ma oe wha. Ono walu lima. Fitu lua ma oe wha. Ia po le whaangaina o tātou Facebook le nai ai. Ia foi na sota i mai. Ia ai tele ava enga foi ona manino atili ai. Ia o tātou no whaanga le nā maranga whaalalo. A whapea lava e whina le tau le manamana titi, ia mai tanu mena nā ona walu lima, fitu lua, ia ma o e wha. Vai ngofia e fitu lua, mea nia nai, nanga i tangata na vili mai a tau fia manamana mai tūlanga i ta tano ai. Ia ana o tali le iei, whaatali le se toi o mai multalo, ia lea lau manatua temi nei. Ia, vili nu mela na pe whape, umatato tanoanga, e tali mai lava tangata le ofisa o sao lea multalo. Ia lawa o le nganga le na e altanga te tali atu. Ana foi o tātou Facebook le na pe a whapea o lo iesa o Facebook. Ia na alwa ia tātou titi sao na ilunga. Ia o na a maile lau pe o tustusia. E foi na o mai ia a whapea na ia e foi na vili fua. Ia vili miliona wa lima fitu lua ma oe wha. Ia a whapea lau e tau no i Samoa. Ia o e foi sisi wanga wa ele mautonu ai. Na ole whaangara o telefoni titi sa vili tasi lo tonu mana ngā whaaloalo. Ia make sure ia latu i Samoa ia ka kalalo telefoni talalo telefoni na ole lo kalo telefoni pe e alu i Samoa e la koe foi koe ki ngai lo unu koe kau ki ngai ngai titi sa ka kala ima toi alu e foi sisi tupe a mutalo.
Ia, pe o le tūlanga le nā e whai alofa e le mamalo le tunu. Ni te iwa e taunu mai, ia e sauno atu nisi o le tātou a ofisa i e whaamalie ta mā tina uso mtu whawhine o lau telefoni le loka mai Australia, man tō whai network o le me i nā i autou. Ia a loka la ia an whai atu lo le ia e ile me tala ia alwoi wheleni. Ia nei te ile ua whaate ia e lo whina ngalo. Ia e le leo la nganga le nā tātou po kalame. Ia e whau tu atu. Ia e vo istanga ta whapea lewa maua lau sim ka le nei. A lewa e le numero. A whapea o e te malanga so. E whai a le teimi le la e toi fo ia i Australia. E whai ana e toi afe tātou ofisa e whai e wha mole mole. Se i po loka lau numero lea. A pe tulanga voi lea e se e toi fo i mai toi whaona. Pe a whapea le nai te manatua i a tasi alau numera. Nei te ua e sau e vili vili tangata le i nei sa moa le numera le na. Ia ma wha maua i latu telefoni. Ia e whaiana e luatu mai valele o na whaile e poloka lau numera toi fo i mai lisi ono masina. Ia po lisi tau tanga. Ia na e toi fo i meale e toi wha o ngā anau simi le na. Pe toi wha o ngā anau numera le na. Ia e mesa tātou fo i e mana o e tasi le numera. Ia awane e susu ia voi le tūlanga voi le e o te mea te sawai masui lau numera. Ia na o te whautuanga ai pe ta oto atu lava li whinangano o tātou tunu mananga whaaloaro. Ia mai mō whai o le mea na tēnei ana o lata mala o ngumela ia whautua mala ofisa e toi sui lau ngumela. E mā ne fwoi sui ngumela. Ia te au ia sui ni ngumela wa whamai. Ia roi nei sa moto le fwoi ia vili mala o ngumela kwa. Ia toi sui fwoi ngumela. Pio ma nei nai ane foi sui va sui foi no mele foi me uma te faia ya leo ta tu no vanga ta walunga ta pata ta noanga ya wa marta to lava hotel mutalo after ito le fo na matu anga en po nisi fo yo matu wa inga na malanga mai Australia e lunga i Queensland ya ma wala va no ai e la tu fa te tai el matu steak le na le lava e le lava tau ia la ona le la tu fia ma mori met fa tai e se tu mo na po le to tele le mamalo le tu no ia e lo ai le tau fie ma le o tatu service il tu langa voi le ia e tatu kuka na e o kuka wa lava lo na o ina ma nga fa lo ia pe o tu langa le na e lo fi ai le mamalo le tunu e foi inisio le ua fa no lo atu nei le fiafi wa so tai mai e fa mai ia le fo sa ni atu la to maftanga wa man to foi le wala te te or kisimas e il tu lo foi le fa u mai ia mo fai un to saka ia la wa mata na fai poki sa atanga i tato fale inga ia le se ko fu le nai no ia maleta o foi le ma o le ava no fifi ai ia a fia fai sa fa poiponga ia le ava no le lava o tau po se asfanau po se fontanga ia fia mo foi se potu e mapu ai ia ta o na wa ma nei o lava o tau ina ia la mel tai au ia nga ia tu le fole fata pasi ona ia le marketi o fale ainga ia molino ia foi na sa vali bawale ia manu ia me so le tu tala fata yo pia malanga farol to le fo le fe mai miti Edwards nga malanga ku sa mo la nga ai nga step nga ile lava hotel mai ko mo kwa best love ia o fi penga tato vasenga lena atu na ia ai me se fe atu nga fa fia i te tono tato lava hotel ia mo o ma to e pau al mele misia multalo to ia se tato valele ia se tato valele sauro vale le wa to roti no va tausili per te malo na sala fai yo ia e tu pe e la u talenga wai o lo tu alalo lava fa penana talia mai ele pule a me se fo i le fionga ya la pepe ia ma Chris ia te do lava tu danga na o tamana o la stato vale le lanu mu lanu titi sel ma lanu pai ia o lewa o mato ofisili e sisi me te mana te fitalai mai sa no misi ta fata tonanga le morta no mutalo faftai le o le o mai ai te lo vai na to famana tu pelta tu promotion ne o promotion ale ta to o le la forma tolus puta la credit il telefoni ti sa monei
ia whape fo i le la fo mai o le atutupe ia le tolu suta la Australia ia pia o le tūlanga le ia le loa le laki le loa le laki mantua i se i tātou se i nai whai ungo vai aso uma ia awa pe au mai tolu suta la Australia ai manu malo le afe ta la Australia ia o te le lo wha awasenga le esele le tūlanga lo iei ta ilo fo i le pati o le mamalo le tunu i ne wa oval drop kick fo i le Crichton ia i lo fia le vili e tol titi sao pe wha i loa tu tato pokalame nei wa e manu malo le afeta la Australia i leo toi tau ngofia ia soifuanga a maua le afeta la ia o te loa wa uma whaata wa kisimasi watu e matau sa fo e na watu le aso maliu lau whaata malanga whaala se la mo ele malanga nga whaatai mutalo il au nanga me se foi temi tatou te whaata tano ai ia le ngata foi me alo fatiti sao e me se foi le whaamalo si au mai foi na maru le tunu e lo to a peta to sa mo wal tele o te mot whanoko kai e so fuanga sa mo ia e sa no mai lava ma fetalai mai ia mo e foi le to ona ia ai nei fafonei e tu na fapena ia le lava lo titi e vai monga ia te tata no pe fa fena e mo ia le onside tau so fuanga ia le lava mai me alo fortato titi sa le bele le o tole foi fai ma fonta moli foi a wa foi fa fonga o tupu mai e le tunu ia fenga ta foi ia lo fionga polo ftalenga foi sa munanga ia e fenga ta tele to o lo fa pena fa mo wina lo autam tau ia na nga maulunga ia fa manuia la vale to yo to finga me se tu langa lo ia o nai no tai tasio tato o tunu ia me se fo i nga lenga le tu lo be o e ma a tusi fo ia wa fo i di tam tau i sunga fa fe nga ma fa tu fa manuia le tu e tau si no fa alo ia me se fo yo tu te tau ave ia so no fa manuia pele tu pa una tala a to le fo e fa ina mo di atu e fa pena ona fa folo e le tuolo so i fua e te au nai so se tu nanga lava a walman wia atu nu tato atu nu maainga ia me se foi ia lau talenga mutalo o talala lea e tu never know fa to family maru le tunu Paftai ia manatu le wa longo fa tu tuila sa no ar matango fie to le fo ia o le fo i wa longo le tuli le tatai tu sai foi ma fa so na tu foi la ta se lu lu sa va ne sa no anga le te mo le fiafi o le anga foi le tasi o le la fi ma nga fa tai to mo le atu po yo su ta tu tu no me se o na le tua ya au sin te mam tina man tua ia le lava lo su ta tu no i to no Australia fa te tele lango ta tu compagnia ti sao ia e foi ta to no nga e te me le atu ai se au nanga ia ai matu talo tu lava ai foi nisi o vaenga e mati ai le fa moi ma tu talia ma nga fa tai ia pe amo mai foi fautuanga ia e fa le ia tili el tato o nanga ia e foi se upu wale tau tomali la tu fa fonga anga le fiafi ia ma lu ave fa le o tu finanga talo lava ile tua ia ma o pele malo se so fua tulu i la usunga i la fionga le ta pa fa sina la fionga to le fo mo foi ski mangalo le fionga to sale sunga ai no tau tu lai malo so tatu tunu ia mo mole tu le ngang fa te tele po yo tatu office fa salau me se vol sunga le engineer tuna Mike ma tatu office fa salau ia taro so i fo le vai aso fo tatu to ifta pa i longa le 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 vai o sina manu tele pulenga ma tatu company ti sao ia ai ve fole nei ava noi ia foi e watu ai le fa mai senga ile fa tua ia petuina ia ona o le vala upa ia le tua se tasi foi uso le sunga ia va e lua a loi alsana ia e tu sai foi mal vai aso nei le sa e no to sa uninga ia ele ia se tau pole o mal finangalo le tua ia pau ia ona i famtalanga to le foa o mana tu manu ia tele la fai vom tute ma po kalamero toi ia e fa so i foi So foi a montana. O lea wa tato no nele itu lai malu sini au sitalia. Tato po karame na mal titi sal malo si fitalenga montano. Mori fa malo mal fa tai ni malo le atnu. O yo lo lango ina tato titi sal. Ia wal e ala le ili tulu yo pale ni na ia inga i Samoa. Telefoni al titi sal.
Mano whaafitai fo i le anga lei, o le tului lava pāleni e nai ainga i Samoa e te ponia, titi sea, o lau fo ina lango mai tato po kalame, maut Samoa vi ingo le atua, pe o ngā pāti ai fitala inga i amutalo, tato te tala noa ia sata i tasi, ia wafa mani anga i ono anga vai tato, pai fo wale maua se mua ni nei taimi, ia a wale io e wale vai ngā, so anga pia e tului pāleni o nei ainga, ia o nei mea no whalaiti na, ia mo nei ainga i Samoa, al pese lea, me saunia tato insinia, wale atua ia lo whaanga, fitala inga i amutalo, ma le ainga ali, tausi ma le ainga ali, e me se paanga uma mo Samoa vi ingo le atua o lo lango ina tato titi se almalos. Fa'aulu fa'lele pepe I te tonu amo mainga Ole ale pine Ona tātou maua O se Kerisima si fia fia Ua whae pua mai le mesia Ole Kerisima si Ua whamana tuina Fa'aulu fa'lele pepe I te tonu alo mainga Ole ale pine Ona tātou maua O se Kerisima si fia fia Ua toi fua mai le mesia Fia fia ia ma'alalanga Ua whanau mai o le tama Ua saifua mai I se awala whaatama Oia o le tupu e whawa maulama O le vai pula le atua marasi Asana via, aleluia, lia fia maoli oli O se whautuanga Teine maletama
Walu minute ua te ai nei le itu lai walu isini au se talia. Pese ngor kirisimasi. Tato la salata to foi. Ia i le kirisimasi pei ona. Ia ia le utoi umi foi fai ngamalanga le mamalo le atunu nei tausanga. Ia vi ia le atua ma lo fola manuia le malo le atunu. Taluai lea ua mafuta mai le ata noa te sa. Lungo tato wala ata le nganga whaaloalo. Whawhiloa i atu lau fionga le ata noa te sa Crichton. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo le ono sai. Ia ma lo fo i le tautu atu no ata noa. Ia, o te whiwhia lava o te toi whaatala whātu i le nei fo i vaenga o le fiaku. Ainu u, ia me se fo i lau fionga to le poa, ma le sunga ia Mike. Ia, ma lo, a le nei tūna o le fiafi o tātou toi whiwhia ai. Ia, i le nei fo i fiafi o le sa i le whaiu i mai e fo i le tātou proklame i Samo nei. Awa fo i mwisi o nai talo mo kau ni tū fantasia. Ia umane whaafonga mai i le tātou tino, whaafutai o lewa mai ai le keimi o mawai, ia whaatara noanga fo i o le fionga i le taitai o le vaenga whaapupai o le RPP, ia le sunga ia tu le epa le ia. Nā uto whaalonga fo i ai o whaafonga. Ia ia le pa ia maulunga le tātou tino, ia tūlanga fo i nei ia le vaenga mō le tātou po kalame mai Samo nei. Ia whiwhia o te whaatalo whātu le nei vaenga o le whiawhi mo whaatalo whātu ai lo foi. I le pa ia maulunga o te māmu tina mātutua le tātou tino. Ia le lape loa le tātou tino. I sunga i whawhengainga mo lātou whalitua. Ia nei se foi ia le lape loa le tātou tino. I tupu mai e mtamari. Ia nei se foi ia saohao. Ia ma le lape lenga lavo le tātou tino o lo hapuna mai i to te whako de la ia i la tau lo whaafonga mai lunga o penga te whailami te mai mo mai ia te tau fuole nei i le nei tūna ia i la tau o lunga le YouTube ia ai lana te po i lea o le aku pōringa ia o tātou whelo ia i nei tūna o le chef tau i kua manuia lau e whionga tau le kua ma le tūna anu ia whaafutai le tua le o te mō tātou tau talpala mai ia i le tau whai i unga po i o le ole le poi le fata to te ia o le tu poi ia le fata o le pola e le nga toi tau minga i manu te tasi o le tatu o tino ia le tua lo mau pea le pamani tino i ai kala ia i lea va yaso ia malea va yaso ia le tua nei tu na o le fiat la ufionga to le forma anu
tau fai whamalo le alofa ma le anga leo le atua. I. Fionga le ata noa te sa. Moi. Ia le fo i whaatalo whamai le. Manu le tātou watunu i lawa fionga le. Ata noa. Ia mahalo lava le ono sai ia tatun fo ia. O le sa e malanga atu fo i uloloa. Ia i le mauta fo i o le fionga i le taita isili. Ia le o toi va ai atu fo ia le fo i wa e toi. Ya, mai atu fo i lo tino i lo maota ia vi ia le atua. Ma lo lava le ngalue nei i le nei aso ata no telefo. Le baba ia tu fina le ata tano te sa. Ia yangi ma luia pisang o le fiaf. Lo atu le yangi mo le matangi o no altafa. Ia o te noa ia o le na o lo fa pena no mo ero na malos. Wai o pileta to te noa ia le atata norte sa. Ia le wo o le taimi wala lata fo le taimi o le ia ana te mai atu e angi mai a pisang o le fiafi. Ia na le mai ale le ke te ia le fa malama talangi. O no le o ro fa tasi mai le nganga o le ri. Ya, le na wa sa no atu ai no fai mamato sui le foi wa sa no tu langa maulunga la vata tanoa to se temia mato tanoa te lau fionga pele e maua la vale ata tanoa le toanga na ro swafa o le ata noa le te sa le na sa no ai le fionga te silien nei te ai ate o lua ai uma to le fuati lua fia Ya, au isi media. So da ke vai ngai o fudi ngai kala fa. Male lima ko ika. Le asa mai tu fina le aka mai fina le te pero fionga. Ya ta luai ono fa mon yang ala na fa na me lo fionga. Le ata norte sa. Yo e. O te noa e le tawilo na tu langa sila le maru le tu. Ya, sa noa ya ta noa le matu foi na fisidi man ta to telefon. Ia ile nei ko I tu lao le fiafi ya wa ia mo te tilo mo fa no sa fa no le ia ko ia sa no ko ile fionga le teta ile ko I tu lao le no ko tu lao le fiafi le por kalame ile vai mo ile se temio le fiafi nei ia ole man nei ai o fa no ko ile le tala ina to ina ko ile o le vaenga ma le vaenga ia me le ai misa ia vaenga le o me le wa o le no ma fu fa le ia o ile na o ma ko tal no ai fo ile le ia me suma tu le pa ile vaenga le fo ile le o le ile me le o le cha tin o le manino le ia le ile cha tiang o le tu la fon lai man le ta tiang o tu la fono wa lai fa pe mai la ko le le tu la fono fa ma vai lo le sui fai pule long o ile a fo ile como que talai loa e a mata loa le process fo ile o nga yo inga ia fa a mata loa ia le vala wino se fa nga pa no talai titi para uno que nos se va a hacer no vengo le temi ni o te tau nei loa tanga ia le vai temi foi le fa na sai le fa uno o sui fai pule le temi foi le fa na sai le wa matalo nei loa ya so fai na pa no sa wei loa e a foi o tanga foi le fia fai ala tu pa no sa ona fai le ia le tu langa nei fa tu le para no nei mo o tu no ma pena e toia na I le fango le pano tala I pit ia fa le fa to no fo ile ale fo fonga fetalai le wo fa me no le avele pa le mene ile so useful o te sem ia fa lo pena le lua to fo no uma inga wenga fo no fa tu la fo no ni tu sang o lo no winga la o le ki lo ko sanga fo o le tu ko voi le fato amo fai le ona su ia ko ia fato amo ni su fai pule o nei tu malo le peki ki ia I me le o te ma ko le ma awana ngala ko I sa no ngai ko ia ale tu ngai pa di o te mas pa
e ono fai no fo ia mai I Stonewall Parliament ana fa men tu la fono fa vai le ko e ve Parliament ia sawa I o le famsinonga pe ai una avisawa le famsinonga fa ile fa no famsinonga ia tu sana le wa ga le mele ala wa ave mo le Parliament ai le ave se Parliament e avisawa I tu la fono me fa pele pele me e o malama I le whauingana o hapo I tu la fono. O tu langa le nā este mele o no fore le whangawhitarai ma ave ai le ave I nunga I le pea buaranga o le whina o mai suia o le o ia matua ia te tau. Ia mai ia te tau wa le whakoa whaupopo ne ia le whionga mau. O le mea kia mai e kakaunga ave I kukongole o le afuri tu la fono. Pea whapea mai le vanga le o le ai e ai nā la ia te tau fo I le. Ai nā tau e pela tau o le mea la leu te manino a uia. E o la voi le whaamsinonga mene. The process will take. E umu tu o lono winga o le a umia la. Ia o whapena fo na whapea I fo ia le. Ia I fo sui whai pule. Tolu sui whai pule ia le. O le pei o le tūlanga le nā fo le o mango kau ia. Awa le tano so ai le mene o le soli whaavai. O le soli whaavai. O te mila le nei. Awa ai le mui muta ia no le whaavai. Ia nei no lea. E ele mene o kupu. Ai ele le mene o kupu. Rona winga. O le soli whaavai kaunga ngamuni muni. Awa ele whaapea ngā paka koe muni I whaavai. Pe ngā le whaavai. O ka ko mai o ele al maro. E wabi la ro munga le. Ale fo ale tula fono whaavai. Ia peita ima. Le o ila le whaasingo e le lima o le whianga le whangawitalai. O no le wa ese le process le uan wai waruanga I le parliament. Ai le hali I o I le whaamsinonga. Pela le tūlanga le nā po I le o tūla I ese whaale ton. Mau te lea le whenumia I le o ia le mta upo na ko ia fo I tu ese mai le upo le whenumia awa ai fai tau le ia mai mana le ia tu la fono fa vai e ese le whenumia ia o le whenumia ia sau mai tonu le panu e le tau ona fo ona wa me sa wa I o le kaulanga folo ia se si le panu o le tau il parmene sa ola I le fo I le famsno ia la vai o mai la nei la ka ko kala ngod famsno ani fo o mai la volte nei le o lo se aso ia o la ko mai na nei mau masa o pule sa tele no tu la pele I le fefi nei vai tele am tau polo lo katale no le la fo na o mai sanga ele ia se tu langa fo ile leo ko a fefa ia awa ole so me la ke mai ka winga ho ile e fodinga mai o lo puliale fa misinonga na to ile te me vala we tau ai te tau na sila fiele wa le sam fainga na whakakia uma e sea mata o pole fa misinonga maulu ai fai cases o a hui o fainga panota le ane me le prioritize sai ia mata upu whapene ia fia I la tau sui o parliament. O ina tau nei o le whātau teia ia e a fo I e whātala noina ia le whai o tū la whono. Ia no o I e whai e tū la whono o le parliament. O I le vāenga fo I leo whamisinonga ia la tau te e whaai ai ni mea o whaale tonu pese se I o na whauinga ina o tūlanga umu whapena. Ia a lena polokai mai fo I ma tuile epa polokai ma lela I le pule polokai ma lela polokai tua I mai si fai pule e to toru le HRPP ia o loni o ke le ala fa le tonu le o ye mai le a fo I mai le to a ma kwa I laloa ma le whainu numeric na wana ia
Ia no longa e sila nga ilo lo nei. Wale mau e numera. Ta wayo na tala no ina tu la fono wale mau fa numera. E pati ai se tu la fono wale mau fa numera te na i tu la fono matulanga umana fa na. E te le ala o ramification na o sai uma le fa tono le o le parliament. Fa fe la ona fa nga yo ia le tato o tunu. Ai le o ato le parliament sui le parliament e samo e le o te la manatu te le ia wala mo le mua le vesi solo fai puli i tu al temine ai le o ia se si foi le titulu le is there a ramification me umane ifre yes ai o te le sui tu mano e le o ona fa ali so la tu finangalo ona o le ia tu ole o le ia tu tonu le parliament i le teimi e tala no ina ia ni tu na fono io se manatu le se manatu fo i fa no ai se manatu fo i le fa no ai o nei le a na te tau na faia ia fo ia tonu o nei me o matu le forma ai nu le mate va vai atu fai ma pe power o mori e aloa ia puisa po le power action o le pe o tulaga lea ua saunoai lo feaga le atata norte sa ia o le mea lava na iai ua mamasagia le tatou palemene mafua mai lava i tatou taʻitaʻi le fioga foʻi le foga fetalai ua masalomia mauale ua avesela le upuna masalomia ua matuā mautinoa toa mautinoa lava le fetelē o le faaletonu o se o tatou palemene ia o ai le alafia tatalo mo latou pea faapea o le tulaga lenei e lei lava masesifina le fia tatalo i tagata piʻopiʻo pena le atatanoa e vale fai mai fautuaga ia tatou talosia ia tatou taʻitaʻi tatou tatalo mo tatou taʻitaʻi atanoa o ai e fia kakalo i kaʻikaʻi piʻopiʻo peia o le tulaga na louiga kakau kakokalo le tua faamagalo o tatou taʻitaʻi e le vaapea la vaapea tatou tatalo mo taʻitaʻi o se tatou tunuu e tatalo ona sau faapea ia tatou tatalo i le tua faamagalo o tatou taʻitaʻi i le piʻopiʻo ia le vai atiniti lē le piʻo lea e finau ai nei o le ua sau mai nei le taoto le faavae peia o le manaia foi le mele tatou te talanoa ai ma talanoa ai a tatanoa ia e moʻi ai ale fetalaiga le saunoaga laufili lena failisi aso laufili a rona faigafa mai tole foa e o lau faikuikui ma lau lafuikui sea o malamalama o ma le faavae le atunuu nogoviga o tatou uma o tatou malamalama le faavae ia lea lava e o mai e lau vaega le mafai mai alo malamalama le atunuu i tatau toe foʻi tua e fai le palota o le fesili ai se ato le foto e foʻi le paloka laga le kaukala ma le faavae ioe o le kaukala ma le faavae ai o maga avese mea figa ke le puʻe ma le kako faavae e gai alu le ikua e kaukala mai kuaʻa faafoga mai o le faavae lea koe foʻi kua e fai le faiga paloka ia o le mea na lē tupu nei toʻatalitonu ato ma ina ua kago e inima o ao iesu ia tanoa ia tatou o saʻi naga lea foi sa fai e toma faakalikouga ako mai gou ave le faamasuga sau kokoguku ia tatou faatalitali ia wae tatou te fiu tatou te fai atu iai ia manea leo faatatia i le fioga le tetesili le alafua ave le faamasunoga ia pea o le tulaga na atatanoa le tesā tasina mataupu e loga i le faagoagoa le tatou foga fetalai ia o le foga fetalai e le iva suma le fā pau leo le foga fetalai e fetu te sili le iva su fa ka le longo a sau langa fa manga iva su malongo ia ai ese foi langa longo ele longo ngai con el fa vai o le longo le fa vai o le iva fa ia atonu e mane e foi iva fa a con e kiriki no longa mafau fau anga mangkua inga ele o le iva o le iva fa ia o le sila mena ua mana tua nei o ko lula le le o fuka la ku ngai mamau u le ko kolu le no ngo vingo fa le sko lua le sau ka ua mo oi le ska le nga ia le mo watu nei ia o le sunga ia mau ia se tasi le o pa anga na fa salau pelo ia nei e sa le upu a wor ngoi male ngoi tatanoa
Saturday lava ya O le sfesini le sau I le fionga le fare tua ia pulasi. Please to le fua psili atu ia tatanoa pe moni le tala le lunga le Facebook. O le ana moni mawina e le au le whaatau o maruana e le pamu le moto Samoa. Ai na moni mawina foi e nisi mua. Le ana tala. Whamaunia pili ai? ya wa e alo ia ele alo inonga ia. le leisi Ya, okay. anga ile vaenga le Ya. na pauale mele ya foi loel temile nei e mo isa tupu foi se me fa pe mo sa tupu pe mo al fa la vela o le temile nei e ese tangata le ona ina ile pamule o lo lisi mai ile sunga ya la udi Ya, o le lo di e sunga ya la udi pamule a mo atu sa tupu me fa pe mo atu sa tupu me fa pe mai ile a fo ile pamule ia o le sunga le ko fi au le ta ua ia sa mai mo fo I mutil kilo ile sunga le di fi au ia ele pai na na fo I fa tupu sa tala a le tu na ia e wa na sa tala wa fa tupu e se mesa va ile sunga le di fi au e fenga ta te le la no to fi sa tala le te mine Wai le penga ko la kungi ele ko o informa o fare nga po o pe I fa penga fa tonga nei fa pe ai o le ma o le tau long ia wala we ai fo I la tau e te tau a ko na ile o le o ile e o ta vale civili fo ile la to o fu ta vale civili o sa ile ma ko nga me va pe a wai e o solo ko ka vale nga le nga le la mafti le ai li fo si fa ka I se me fa penga nga mo na pa lo to o te le tilo ye mo mai tau ye e a le tu langa le na sa tupu mo se me fa pe ile pamule ma le fa lo le to le fo ia nau fa fonga mai tato autostusi ia le ua sa no mai ata tanua ia ele kan femina le na sa noanga ia tala pa wale me yai ia nga fo e fisidi atu ata tanua langa wa tele ia nga fo e fisidi atu le te yai nai I sa mo wale me le ata tanua fa matala atu se tale nunga moto sa mo vi ngone tua ku lo wal fa fo anga le ku pe maungi fasila au go fuanga le fasal lauia pe fe o soi runga fa pe pe se fasila au lo mau da runga fo la fasal lauia le mange e runga pe wa mau le ova ber ila la te va ia tu e fina le pe tato tata no fa mo tato fia ona le wa fa mau ti no mai ia le to lu le wa wes e lo vai de via so le ai poca la mia fa lo mai lo fa pe se kilo so kulo waria ai u mal fa fonga ngale ku pe mau se fasila au go fora wori ia mange e runga ma le fia ia cha o le fia ia to le fo ia fa pe ia karo sia ia mau ai pe era pe mele na tato tale no ai fo iwa le fasalanga mata tia le na fa ia tata no fa pe wa pare mo ia temine ka fiu ko fa kadi Wale koe sau ngā mea. Ia karosia ia maua I loa ma maua I pea ni koe pā. Ia ono lea o mea I o tala tau whaase. Ia lea mo tātou wawai nei I teimi nei. Wali liu wale waanga le whaavai o le tunu. Al me sidi na whaaftai. Lea na sau noa tule e pan nei. Whaaftai a nei ta maa. Me sidi alo fua I le tule ola. Wa ana le ai nei le fionga te te sidi. Soli o mo kwa I sao al soli fa vai mo le soli mo soli kula fongo nge kangaka yo ai fi o kele loa po ai o mo kwa le fi ai kangaka nge na tatano o la ko fa lia mai la ko fa o le ku soli fa vai soli tu la fongo a pela se la ko kula fongo le ku ai se fa ku ya la vale o lango mo le ma di me pe fa tu soli fa vai oi ko ke o lango le fa vai le ku wa malepe ko ke o lango le ka lepe fa vai pe yo le tala na ta no ko e so e ka ma fo fa nga fa ka lo fa so e sa o le upu so
O koe pau o kei mea sākangi sau whaumakia ka ngaka walua laka sākangi o lea o mara kei mea whamasingonga. Ia leo kako karosia wal pau wale me silin whawhikai ngai aso i le kaka ngom le whionga kakai sili. Wa mangingo mai pe ai sean me ngau ngau wale vaanga lea ese tu le epa. Lea lawa kako malam lama ngai o ngau kula epa lai ngofo ma le ako hanga o ngai mea. Ioe. Wa fiu e pepelo funga whikalai kala pepelo la audi kala pepelo fa asolo mai uma malako e o au fou ia sori. E le ingi kai au kongol palimenge wa sau foi la ko kala pepelo ata no. La se la ngonga ia ki oi wa leke ngofo laka laka au kala pepelo. Wa anga kongu e ngofo mea mako ai wo leva nga mose iunga. E pawanga me tulanga me ho le le wa. Ole si foi me wa ngasane no ma fu fa le mena e to fuale tangata ia mlona ia tau sa no ai ma fa ila na tang ole me utu ia pe o matua fa nga lo abuse lo na le me ton wale na ole tala no yo lo wa ia tau ai tau la na ma fu fa ia tau o isi o so tangata le fa ia nga ia le ya le fai ele tau fa leanga fai e tala pepero fai e tala fa tala fo ile tala fa tupu ma tulanga o ma pena pena le me fona na le we fisi mai e tona fo ya e tau fai so tala e tau tala ile me sa le me sili a fie ile tua mai le te me ona ya dom fai fo fa leanga le stanga ya me unless ava pe uma kwa i ka ia rika orika me o me na sa tan la we fa wa masa ku ye lo i kai lo so atanga lo no winga la masa ku ye sa kan o e na re sta un ta tan wa i ka ya sa o me la ko ma ko de ya fo ile e sai lo so atanga o lo wicha fo ia na ia o lo wicha fo ia na ile tu o lo wicha na Yesu o wa o lo so tanga to fo ile tu o ia o le fa tu so le tu na fai ile tu ia le la no ko fo ile le mutua e fundi la va mutua fai ia fa matalanga ne fa matalanga ile moni mai le sa melan e ta wana pui e te pui lo so tanga e te pui lo so tanga te pia ona e pui fo ia sio ai i sio fa na ia la to fo ia la to o matulanga o fa pena e te tau pui Kako ke eu vou levar cursi. Leva tu si RVC. Jadi tu la main laptop ala uso. Ya. Malo non sai le malo tato matinu. E tu e ola mai lo leva tu si sa do atal fo. Ya le la wa. Te lo atata no. E si lia na mai tato telefone. E dei perca con cuci dei po. La bato tapo ya, man via tato telefone. Tato telefone le tu lao le fiafi au ina tu lea I le so animalo si mai le company le Natives Events and Harrods on the town area services of Tele Masali upi sana le complex numero de telefonio le lua fa val fitu du lua fa val fitu fa fitu ono valu o valu fa o le email hjfautoi@gmail.com o le fionga tu le epa ma le kultua ia Catherine Paulo Toi o la ua na pule ina nei company ia mafa nga yo ia o le lava se whanawe lawe o loutou wainga o whātou no ui Samoa iai whare iai laulau, iai no kua, ia o mea umalawa whapena na whai o na whioane whātala noa, ia tuila epa me Catherine pe te wala au mai numero na le 2 whawalfitu 2, 2 whawalfitu 4, poli
pitu ono valu o valu fa. Ia whapena whoi na whaaftai atu i le HRPP supporters group, ma le aulanga lama umanawa, a le HRPP i le ai tele menepone i le setete o Victoria i au Tatalia. Tala whau ole nei, ngāti. O le whai umare mai aso na tēnei, lua lima o nove, mana tau au i nā tuai, e le whaipule le tu malo, le wa au whana ti, ma uu sia osi pue mai, lana wha mā vaenga mai, le wha paritui e le vaenga wha kuwhai e HRPP. Sao no ma uu nei e longa tui e poi na tuhi wha mā vae, nei le HRPP mai e wha au popo, na whaisi umi o whiwhi whai wha ngā au mata, lona mā whauwhai i le mea o le a whai, a whitu nai, ma lona I tu malo, tupu mai e, ai meisi o tai o e kanesia I le mea tau na whai, ai meisi o le lango na vana I a tia, o ai e vave o na tali whawhita hauri o lo ngafa, ma lona I tu malo, e iai le sisi pea o le tai, o a wana te tele, e fia whaare leia, na wha sopolia a wala nga I nuu, ma fio anga o le tu malo, ai meisi le whainga tā, o le tau mau o le lātou tu malo I whae o pia nei. O le whianga I rudi whaipule, o le tōrua I leo whaipule, le HRPP, le wha mawai mai I le whae na wha kuwhai, I ngā kuanga ese. O whaambia le kong katalai, papani I rio te e musipau, o nei wha mawai ngā o le a wha talanoi nei le pārmene, e a te tau a fia I le aso lua se fulu o te sema o le makina fau. I lalo le tula fono whainga pānota a wha mawai loa te sui whaipule, mai lana vaenga wha kuwhai, longo loa le whonga katalai, ma wha ngai uia I loa le tau wala wina, o ni whainga pānota na iti moi tu malo tonu, lea ua vanoa na whoa. O le sa manga papa lii, le te e masipa ue loina le pālemene, I lea maka upu, ua manino ai loa, ua se mai le tula fono wha vai, ma o nā inga o le mautinoa I le tūlanga o sui a kukuli nei le pālemene pe tūto tasi e nei a uia lava a iai lava le māsau stalonga a ole au whaitau lulu o le tunu o lo au ina lava e le whainga māloa le whā ia nātou mou umanu fōa e tolu ia e lata ai le au whainga lātou o lātou sui whaipule ia mau ai le lua vai tolu o whaipule o le pālemene e whaingofi ai o na stuia tu la fono e le o fia iai. E manatu le li whailau tusi o le vanga whaakukai e pui ai nata e ala I le pole le moni a iafi e manatu whaapito le sui whaipule o le fionga a mau usi o si pue mai le o ma wha ma vai mai ai le vanga whaakukai ale e sa pipi mai e whai reila me te nei. O le fionga a mau whanto a pale mai le tofi whaipule o lona I tu malo I le whainga pānota le luafi o kafi. Na sao noa tau popole te o whai a le pule. O le manatu wha piso mau o le iai I tonu whainga a le whainga malo te luai le isa pipi. Le ana mwhai ai loa o na wha wai mai ia lona I tu malo le wha o whamati mō le uro I teimi. Mai nisi mea lei e iai le whaale ina o na awana o fiso te inga I telefoni ma e teritonu e so I le ala I le pule e alofa I nei a le HRP o na ua se te inga e le moni a maoni a lo ia masui o le whaputu ai o le moni e toi matawa e na whanota e le pasino mai e ono whaai wo mona whatu sila le whonga whitalai ko pali I rio te masapau o le a whatala no ina le wha maa vai ngā tui nei pe a te taua le whaare me nei da se lua se fulu o te sema a le o muli le whatu nunga le tū la whono whaai a wha maa vai le whaipule longa le whonga whitalai a kone whonga whitalai e longo le isi whai ngā pāno ta le titi o loi manto le kutia le whaatai I le tuata ai e pōlinga o le au whau e tolu se fululua ma o nātou whalitua whaapena whoi a inga ma wō ma le tāpua inga e whau unga a le kutia whaalua
e le tae o na mai ka inga joe se fu o le au fau e po fau ma le diploma o le theology se fu no theology lima ni fau ma le bachelor of divinity with honors and tutu ma le masters of theology le telefono o le community factor ke le ina aso taxi o team ta ta ia ta minga o sigi o le a ona grade that no for ina na sao no e le vestana o le fiona i le ao ma no ia o ma te ta i o kamesia sa iai i le sao minga i le tona na fu e ta pena i le o te mai ta na na to van sana na tua i le tua inga o le no i le to se fa no i le o se le vamos se pulu afeta la mai lana falifenga dona le ANZ Bank i a PNA i se pulu ina le leo mai tu alenta wai se mai tai sui kom sina tunga ya va pali i mo malisha tai si peti mai ta wai o tangi na fa o mai lava ele faltupo ANZ ma fai lo se su tuenga ma tau fia mai lo le ta mai tai o lo te tala i tua le ta mai tai le te nei ai se tau o ni do fisa o leo ia so lua umalawa se o i le so se fulu le se le o fa tonu e tu la iai o mai o e to se se veni e vali se fulu atu tama e le ta mai tai tai o le so ma o no ve mana a mata fa maluinai e Samoa le aso fai le aso a fa va mana puluono to sano le ngai uina so o fa tansi e ki nei ai le sa wai no tina te mai ta i fa nau for the 16 days of activism against gender-based violence a o le aso stai sa te le ai ina launa ina le fa ta waina e pe o le te ina e le bueno dinami como ya na tai ai me se foi le matanga vengo le vai fafo e ma le tele o ekalesia ai me se lavo le fala por puchonga o le samo victim support group le fata wai nai o le nei aso e le ngata o tunu tele le langi pa penai masamo ne o le pana tinga ni aso na sa nei le pe to manga mo ko na tia le SVS si le new lina ten o lo a ia lana pana tuna e fa manatu po ai tu le le ia le fa manatuma e te sanga o mai se io mai i le so o le tu mua o si le por kalani sta mone o le mafai na tu sa pia sa wanga o na sala no fa la o tele i mafu ana mata unga lua o fai fo i na tu na fa ia sa wanga e polo inga e le wha mestinonga ina ia o inga i polo kalame ha i titi ai na solo ia lo lantou saua ina o tina ata mai tai ma whanau ma le tolu o le amata inga lea e whanau o na au mau i le whale mo tūpulanga e saua ina po le Campus of Hope i tua na imato o na whaatala noa ai meiso se lato manatu ma mana onga mo na ia o i latou o langa anga i luma ma fa o se por kalame o tu fa ta sia ia li ma tamtala vo e fai sao lava ina ia fa ta ua ma fa manatu nga yo ina uma e tau fi ai sa wanga i tinata mai tai ma tamaiti o le aso na malona fa tinoina e fa maea i le aso se fulu ma trasi o ma sino fou te sema lua afe lua sekulu lua io tala na u fa tasia wa ko ile fa tonga tonga mo le ta ko no ile nei fo tu la o le ya Malo, whaftai tere la wafionga le ata noa le tisa, sa fo i mātātou tala fo nei fo i tū lao le fiafi, longo whātūtu ila le whaafonga anga le mamalo le atunu o e sau noa, ia wale au mai o tala fo i mo tupu le atupu tau tupu, tala wha maoni, ia wale whaafonga anga le mamalo le atunu, isi o tātou atunu, ia vi ia le atua,
ia ina ia ngalei le atua ma wapea lo soifua maloloina le malosi ia mesfo il poto man malama wa alfa wa wino tautua ino le atunu wa le ngata i Samoa wa o mai lava i tu e fie le lalolangi losi ufofonga ia matato tala fola o fionga le ata no tisa ata tele i fa mavai ata no ia foi le fionga ta pa fa sina ia tole fo o le tusi mai ia le tato autostusi mai oi au kilani ni sila fa pe mai o le o le pokalami al tano ava le ana fai le asoto nai o la ua fionga ma le tausala ua fa sala lau mai sa vea wa e no foto le forma o te ngia le ao le malo se va ai nei tua inga la ua fionga to le for ia o le mea lava le fai nei e nei tangata tinga lava na fale pui pui le kala pipelo fa pipi ila au kilisi masi i vai o le kau fa valea ai nganga oi ai le ma fai lava nga uma le kala pipelo ai nganga oi kau fa valea i kanga ka Samoa telefo se e tali lama tali fo lo to fai i kusaima ma fa upunga wa fai le ka ma ronga oi ya malo ya ini singa mera po singa mai mera ele dei fai ale moto al pau si da fia pe o le ftalaina na tai fale ya tato autostusi foi le tusi mai ya le ai o te manatu lava ia o le mea lava te tau na wha malam na o le tara noa le ngol po kalama kangwa ava langa le wha whonga le maru le tunu te sesi o wha mawarunga o mona tofi le tato atu noa ta tanoa o le saunoanga le wha pea mai nei ia whina le wha pea wau kango o kengia le au le maru o isore pio le mena lena saunoa i fo le whionga le tete si e le iai sisi e sa na iesi tulanga wha pea na o le whaamala ina o tūlanga whina le o lo whapena tau leanga ina i le ao le malo i tūlanga la nei o malepe le tātou whawai le mafua ina whaamana malama ia wamatalia fo ia a tatanoa le upumasani le tusi le whiong pa ia le tua a e malili ia matua malili a e vivela ia matua vivela yoe ai le mawhaina e tu whina le whaleonga lua. O le mafuanga te tanoa, wa ai vivela, e whingo whiena su ero mai. Ioe, e whingo whiena su le mai. Ai mariri, e whingo whiena su ero mai. Po le hatu langa, iai. Ai tūro le unga ko kongu whina de kire loa, le loa fo mai pe whawhenga su e ia lo mai. Le lo pete vivela, ia pete mariri. O le mena le watupu nei a tatanoa, le whaamamanga ia malamalama mamaru le tunu. O le tūnanga le sa iai ia le marelenga le ao le malo atanoa. Na ioi le ao le malo le atoe ave tue whaiwhenga pārota. Ai te inga, wa toi malele le ao le malo, toi whaamfumaitua na le afoi le marelenga. Whaleonga ina. Whaleonga ina. Ia le ala le wa sauwhanga i le sol fa vai le o sati fa mai sol tu la fono le menena fa le fa le to e sol tu la fono to e sol fa vai ai fa nga lo le male lenga la le lo tal no ai pe ai sia me o to e ave tu le male lenga ale wa fa nga sati u fa misiu sidi le facilite le ala na le ala tau fa mam la matu ia mana man lamal malu le tu no ya ta lo fa le po kalame wa fa ya o mona fili o whaia o le ngata le tu o wata wha amatanga mai au nungolong TV. Ai le aia se tala to le fo o whaia tu iai whina li wha pelea. A le aia la lau atu ai no ulo na ai nganga oi. Au te le o lau a kwangi o nga ai nganga oi. Pau mena o ta ua nisi aso wa ai po o le leili tusi o lau tama. O oe o le tusi o lau tama. Ia ngare kusi nga oi ama le kusi kau whamalea. Le o sai se umampea o sai le whina se whatu pela o tari. Nā kewa umara o kemi ata noa. O le ala te whai atu whina le iai. Ia a le whai wam whai mai nei whamatalanga whapea. Ka lo whai me tonu la lea ka kuku wafi. Le tala noa le isu. E tala noa i tūlanga whina le whaaloko lea ngaina. Ia, malau sila fia sa vese o tanga e whamatala atu le mele i ati oe. A tonu te lea malama. O sa moua mun tofi. O tangata mana na whasina manga.
E iei le ai ata tau e tau talai tole fua pe a wha pe wa whaina i le tui mili whanu. Nanga o tui mili whanu molo si la via sa vea. Po sa vea po i lapa lo suafa. O tole fua, ono na atali i lam tia manu. Na usu tole fua ya ka leka lalo kapsala yesi ubu. Whae ngafa. O lam tia manu. Na usu leo lam tia manu ya tutu manu. Lealo fasa valu falatai. Whae ngafa. O tau whau. Na usu mali tamo le itu, mali tangata ia tau whau. Whaera ri ngafa, o tu ia anga tu i tā lili. Na usu leo tu ia anga tu i tā lili, ia le lua le alo whanene whalea lili. Whaera ngafa, o tu mili whanu. A whaila tara noa tole foi a tu mili whanu. O tole fo o la inga sa tumafono. O tole fo fo le ainga tau langi. E tolu wa ia ainga tau anga. E tolu wa ia ainga tu mili whanu. A whaila tara noa tole fo e pui a tu mili whanu. Ia nawa whai atu. Aua te tau tala ne me te leo oai. Aua te whale anganga e tole a fua. Langa i le eiso pi kanga i atu mili whanu. O le matua lofa e whetalai. Ia peo tali atu na atatanoa. Ma losi tangata ne tau whale anga. Alala topitanga. E fia pipi? Ioi, a whai o tau tala tole foi tu langana. Lau tau tala tole fuai e sion tama. Tau tala tole fuai ia i tu langa whaa lenga nu. Ia, peo tu langa na whinalea atata no te sa. Ei longo malamalama ni tangata. Ana malamalama i le tau tala whaa pea. Ia, peo tali atu nai nu lunga tofsek. I le malamalama wai le rongi pau nia wha Samoa. Ia e fia o mai fia popoko ma. Ia o a popoko whale pui le ai ngā oi. Ngā o kangaka vālea e o ngā oi, e o wha valea kangaka. I o whela o kau mai ingi poko ai vālea e o ngā oi. Se i ofo i ngā oi kupe pālangi, pe wha valea pālangi maori, a e o a wha valea kangaka Samoa. Ne o le mele tau tuli atu ai nu. O so tanga o tangata, malisi tangata. O le ai ata tau o lisi tangata. A whai e tau tala tole fua, le tau tala manino tole fua. I lona so tanga i atu mili whanu. O ke re kai o malo lo le launga le ngoi o le li le langa whai fura ka por kala. Ia, peo le tūlanga nā leo tale atu savea. Ia, au e ke kau whaaleanga. Ia, e ime o ai lo kau whaaleanga. E whi me ngā kai. Ia leo wai o me li te tauna o iai. Ia, peo tala atu nā whina lea. Kau kakala fo i anu lesi ko ruo lesi. Ya, halo. Hey, ne fatu tenga po yo. Tanga te lava le tofa, lava le utama. Aha rongo atu ele kai o ngā āwai o ngā o i tūranga le. Ia ona malolo le leile. Malolo le leile. Ia lela pia nei sau no to le fua. Le ia ma se fe au kau kala i fua ia o i mo ko ai. Pe au fa au i ngai le wala ta mai. Le wala le ai ma se ai ia fua e kau kala. Adu pe ia kau kala i mea longa ai. Ai o tau tala fua i mea lo ai. Tulanga pa pena. Pe fa o tulanga na le wa. Mo fa ali me tu ai le fina ngano i fo yo. O fo yo pa pea. An mea na wa ke mai tau pe to le fo. Leva ke le fai. Leva tele na fai le mele. Ia ai le mana malama i lau. E lo mana malama ia. O ina le. O te mana malama le ia sa vea. Ai le mana malama sa vea ia. O ina le. E tulanga tonu wala na le uke manatu iai. Ia no fa pe foi no lo mana. Ele ai ia mate. Ma se mea tau tala i fo listanga te listanga. Pon mea ngā le uke poi ngile. Te le o le wha le to. O le la fai ka ko por kalami ka ko kalangoa ka ko ka ko. Ai o e fai la ko por kalami no mai le tu su e kui. O angi me o kalango ye. Ai ngano ia la ko. Ele ai ma se ai a ko ele e pisa mai fo i por kalami le. Ia ma le sime ele o kai no ele le silo fia. Il mele ke le ke silo fia la wa fa ma kala sa mai ele fia feeling ia. Mo wai se o nga more fo mali. Mo wai se
ma voi le mo le ko kamani na ngai ni mang ia fa ko mo ko le siuris an me nga ia la mo su ni fa pe le o mala malama le mafu anga nga fa ia me la no le so o le alu wa so foi le ia foi I meni ai lo mala malama ela nai foi e po e le tau fi I tu ai ngani o le o ia wa foi o mengi tu mea ia wa mengi tu puoi le ai lafi mai tua o por kalame va pene ia me no nei ia le me na o ia su mai tala mai o kako ia kako ia kwa te ia na fa uma to le po mo na ta ul ta tu por kala Moi le de. o potu na to le fo ia le vai ngale e te wan o afa pe o fa pe foi o saber tangata fa sala lau ona fa sala lau e fa sala lau telefone na sa no mi a o mo foi o kilo ia mo va pele pa wa me o lo fisili o fe o yel tangata ona le ko le kio fa sala lau le ia o ko ma fo foi le ngo le uso foi 4.5 longo winga o le mea o fa o kai ko luangi ka kai whaingongi ko ngā mea awa mengi o le makua le manguia lawa foi le leo foi o le whainga mai o le polkaranga o le whainga mai o le polkaranga me lungo le kio le ala e sa whai le ipule a morika ia loa I o ile a foi le broadcasting stand sa ngusi le ia mawa ilo o le iunga awalanga le sa wa makala I mai whamai o iu mana malama I mea umakau kau foi kau fasala la me nga lo ke fai wa ai a po sa o le me nga ke ia a wala nga foi ma ko ke lo foi ma ko ia ma ko wa ia ka a o le ava faka la le o lo fa nga yo ia ko ia ka ko por kala ana nga lo ke mai ka ua la wa kele por kala mele nga ko fa le nga mai la ko fa le nga mai la wa ia ka ko ya ai foi a tole fo ya ai ma lo la va on sa I lo ke Kai da. fa kau kai o mata o fa pe nei tu lai mai I te mi fa pe nei te mi fa pe nei o le ala vai o lo ia fa le tonu le o lo ia tu e tau fo ila ona sa vali ma le fa itete ia tangata uma ai mesi ala le o fa sala la I tala fe la fo Moi le de. ile te mi nei awai le mata ngofi le tai ona le mo le tatou tunu ni o fe la te mai te pare me wa ke ma fo fa le mele e on mele Moi. e o fe me o ma fo fa fe le me ni fa te mai te pare mi ele le na le mali me ngo sa mala ku le ao le malo te munu te ia se te mo tu san interni ale ka ko fa no uma e le me sa fa te mai te pare me la le winga o le tala le fa pe o fa pe ile a foi ile pion ile an manul mando le roko le ala na fai ia o na foi na la foi la na sa no o la sa no nga to le fo o la sa no nga to fa man la me se me an me la o to se mo ia le suila e o to se le suila to le fo Malo, pio le tunanga na e whaamarurua tu foi a tatanua te sa me se foni mamaru le tunu. Ele nofo foi to le foi e whaamamanga ona ai a te tau. Ia o le te whamatala atu i lau ai a te tau mula so tanga i a tu malili whanu le ao le malo. Ia o le alau te le o tana noa whale ainga. Lo te tana noa lawa I lunga I le mea o lo tupu mai wa malepe le tato whaavai. Wana fa pe te le tala no fa pena o filis tanga tale fa mauni le ia o tala no le fa matala a le o sa wai fa punga fa mai vo ngofo fa punga e ona fa vevesi e le mato fo ia ai ale ana le o tala no tia ia a fa ke kau fa makana mai fa matala mai lo mole tunu o le alo fa ia e te ngofo ma fa vevesi fo le mau tu le lei level ma fo to le fo ma le fo pui to le fo ele tanga ta bale no fa le nga so ngai Mena na leo tau tu lau sunga savea. E o fortu spaia. A tau tala fortu le fortu spaia. E ai a mai ai. o ko ia le alo ko le foi ko le fale la ku ai e fa kan se yo fa ya Ya ni e fe to ni un sai. Se fa ma pele mta pule na ngai fa sino ngong.
Lena vet, au tau tala for tus pa ia. Au ko popoko kus pa ia. O mai fa matana mai no mal mamalo de tunu. A fai o tau lofa o winga tus pa ia. Ale va pe atau tala tole for tus pa ia. Ko fe langa mai. As ko kus pa ia. As ko kus pa ia o le fa matala Yesu. Ele ma se si fa matala o ko la ngau. Mela na le fet vina te no fa malu luan malo de tunu. Langa o ve tangata nei. Wa malek pe tato fa vai I lato fa mal manga mal lato fa se o lo fai pe lo fai pe ma te fai atu I la sunga sabea e te vai ai atu le foi es uma a fai o mawon yo tu pe lo fa matala to le fo le lei pi ele li ai o te fa le ngato le fo vol tele lo fa le ngato le fo o le tele fuina o tu langa fa mal ma to le fo ye lo fui tangata le te fa matala o ai tangata vale no fa le ngaso nai Oi tangata vale no fun fale anga son tupu anga. Vai lei e te le mana malama ia to le foa. Ia anga ke fai le kangoa, o le kangoa na mo lo to finga le tunu o monta tia to finga le tunu. O le tau tala tu to le foa le fa singa to finga le tunu. A ko finga ia to e ma fai o kangoa ava ma fai na tu lang fa pena. Pe ngia kangoa ava le la Pena le a e le anga pe atana no atu no nunga le ea. Fa mamalo loto. Fa pa ele lo lotum fa mama lava na tau fa leanga ni o tele te mi to te fa leanga to le voto li tau talat e na tau talat fa mam lama kilia le ya awor to faia male matanga male fa fong anga le balo le tinu nanga ile fai fai na le tatano te tau na fa mam lama tatano te sa e tangata fa pene yo a fai wai lo se nganu fam tana mai lu mo le tinu Pamtana mai po ai oi. Pamtana mai so tanga o matai tu nang fa pena. Ai o ke adu kau fa leanga fa pena ia to le fo. O le te tama fai e fa mana malamba. Ia mata wa po kalami e te le fa malamba ko so po kalami. Oi tanga te fi ia te oi. Le ia se au to le fo na me. O le fai la ia te tau to le fo. I ta mama tina la to te tadol mina. Ma la to te loa. La to te fa tu tu mele talo no to le fo. Pero talana finala tatanoa wa fai lea uso fasalau ia mai loa tu ai no vinga vai vai te le tau tala le tangata tatanoa ka ke le fi kau kala langa ele upu final ai tau tala wa koso oi lalo langa le wo ona na saunanga se mbele ta tau no oi ia vai ai lau ai nga wo oi vai lai mo langa mo tangata talepe fa vai Talepe tu la fono, talepe fa vai, soli tu la fono. Mo oi ingo malepe lepe, o le mea na lo te fa di e fa. O malepe mato wainga. I tangata fa pene. Me leanga me o tangata ngā oi. Leanga me o tangata finale pio. Na mai le ia lea pasala lau lunga le ea. Ia, lau tala noa atua, ele se fia mamao se sia tata noa. O lo mana o tau atu le vale lea. Ia mana mai kang wai kala so kupu anga po fe ke sa wai e ke kongeki mai ia timli fano fa mal ia tala na mal faral ata no ano telefon ata no ia ai tano ia atia le tai ni te fa mama mai ai foi pe se to sau neu to sau no anga o fia fa ia mai fa mama mai foi le malo le tunu la fa mo foi tato po karame wo Tau foi en tato malolo? Ia, malolo wa fa tai no mo le avano. Tai foi la ufianga to le po me le sunga ya mai mo le tato so te inga le ni foi tu la o le fiafi wa mai atu o ile nei foi vai ngole o le fiafi. Ia pa mano foi le on sai o ne foi ngo fi. Ia e lo o ta ala le fili. E filia ka ko le fili te le teni ia pe taian. Ia le foi wa mai atu ia le vai ngole o le tatu fa tala no ngai i le nei fiafia e mana ia le fai ama fa sa o le na ia ka kumea le le ngone mo wa ke le ka le fa sa o e aki le yang fa va vale ia melana ia ngata ia feia Wai alan over ai nesa fai el tanaka nei du ngol por kala me to le po
Pea I lona ia se ke fole. Matutala no New Zealand mai tangata e whamai. Kangoa e leo fia wa ai ai leo koe si whanongorongo e ia se si ngā kangaka wa mālosi le pepelo. Ngā re whai mai o anga pokala me lungo le ea ai a ka vidi e kukangakanga ka vidi e kua kangaka o ke ngia. Ai o ke ngia o ngore o le ia wa pero le ia wai you know wa ole rile ma ke mo fami le a o whanongo me tutu koi wai ma kau kia e kau kia ho ile le ole me le ole tatala ole leinga ole le kio ho le e wala poi kan kai whaia ko la tō mana ia won me nga ukakala loa ia nga o upu le anga umare la langi se vai angi fo ile ngere ia o fai ia yo kai ka kele masangi ko nga me fa pe Moi. an ke ko ne le o fa ni ko li e fa le ko I ka nga ka fa no longo ka ko ngu I lungo mengi o le kio kon ke le o kai mi wa ku sa o ka o le ko ka fi ni fa mo kala Moi. awa masangi la ta to le fa lo tātou tūma tātou anga I whanua, tātou te whaaloalo, o le tātou savadi, o le tātou nofo I lana, o le tātou tautala, o le whaaloalo. Ia ar whaalawe lawe la, o sau ngei ia menge ilu, ia le o sau ima menge, aka vai ngei, e o ai upu o makwade kau ia, o pailungore, o le ako I o le, o vai lona ia I le tangata lea, to le afoa malanga, maka ia sa ngofong pai lunga langa polkana o na ia o kasere au ke kilo e wa pe e mai mauna ke mi ko ma fo fa o e ska ka fa sala lau ko ma fo yo mi ka ko ska ka fa sala lau o ga ka ne fa ia na me le o le ko fa o de sa o na ka le ko fa o le vale sa o ai fa so o me e longa wonga I loa mong si le fio le lungo le o le lunga o le ea faa e kilo nganga I langa pokara. Mo va pene o feo ia le pule o le afo I le kioni. Ka kaunga mala malama le langa luenga ne fai. Ai fa pena le alau o anka ka fai ngā luenga. Anka ka fai ngā luenga la I iska vea fai aka I lunga o le afo I le ia me fidia. Ngawa umanga pu e le aka a ko mue ia la sa kaini. Ia o nga avifolole I lunga. Ia fa sanga ia manga me vale ia fa ngai lungole I lunga o nga polkala ne ia fa ia tolefo mai o ke la ngonga ia uia tolefo ka kaunga ave le pa singonga kaunga ave fa na o ia mo ni mau that's enough ia uia lango fa so ke le fa le I le apo I le o fionga ma le suma fo ia ai o fa to ale ai fa o fere ia fa fere po kelo la mai mo por para me ale fa ia nga me ai mi se fo na ko por para me la o kilo ai alu ko de inicio ko makamaka au ka kai fie po mengi ai den fa ko mengi ngo fo polo ngo fo polo ko den fa ko mengi ka kai ia nga por kelo kulanga na ko ina o me ala nga wa me fo nga to ka nga kau kala me fo nga to kilo ia le uso tuala Bonifacio le onga le kio kilo ola ye ko nga mengi awa ale ai ka ka fa no ngolo oila ale ai lan ka ale wa pulan ka lunga ke mi por kala me le ri mo frustrated ka le fayo le me tonga fai fai manga fai ni por kala me fo nga se choke e ka kaula ka fai me choke kala mai le ngai o ko ka nga e fai ko la ko mi ia ora vela nga fai al choke ka pungi le hoile ile solo nga ua ai ku mo meo fa finge vo ie makanga ka vo ie vidia ku ie ma sangi ia nga fa dila ai aki ki ro ka vo ile le tau le ngomela ia nga vo nga ku ale ka kangi pe tu pungi ne ka me la na vo ile ya u to le fo ora fai ki o foi ka ko por kala me le fa ai le no ia ka fai fa ki fai ki o kangwa ye critique langa por kalami po mai kilo ina ia nga vai ina ia le adu la lo kanga kai makama
man makanga kai e fa ngolongo ke me e fa ila nga ki those are the things nga ele ese me ya ko ele si por kala a ore ko impa ka makol ka ko por paula ngode ole adu ngol por ka ya la na ngole lu si nga ya la nga re ke inga ko me ko o nga po nga ma ko fa le ma ko fa wir nga kai o nga likio ma so fa wi ko nga iku ai nga announcers ya i lungo nga likio na ko chole po a war ke le amiga ko ke vai ko are kala fe ngai male mai mo le stila bio le ko makala fo i fa lungo likio ile kala fe ngai na fa ila ana fo ngofo la var ku le likio le se kala o fa ye pe tu langa na we po sau la wa ya kanata fa penne awe loa e fa varvale le pule le lekio ko fa varvale ko merka ka de fa me ngol lekio that's or menga le okay you know I want to say something langa le wa mai como le mingi le por la mele ia male mango como critic for la menga ke ne ka mo oye e ka fi pe ka ko por la le wa ka mo como e ko le fo ile maka upule mane me kula i mai ngo fo fu ma sau su e fu e lungo ole ka ko por kala ya nu ye como fai fa le nga por kala me ye mo ngi ka fa no longo ai me nga le ke ka nga fo nga fa ele fa per ko pai ku e fa ya nga fu ka ko ye me ka ko por kala me ya e misha ya la fioma tole forma la usuma no ai misha ya o ya ko ile kilo ve le mata mo fi mai le so o na mo no ka we lo le fo ya le tilo o la ngale kio wan te ave maka upu e ko como le fa msingo o la ko mai mala fa ka sei no ai ro se me ka ngon ko fa because o le ke ma ko fo ke kuri o ke kusi a kui o le broadcasting standards and usila ka u ye le mera u i fai ngole o le kio ai te la fai fo ia i ngole la fai ai ngol por kala mele ale le por kala mele a fo ile le anu male le anu i ngole o le u ka fai la ai de ma ni na io sama mga kuye to le po ti le tu la i mai le mata u le kai fa tai po mo le avano le ni tu la o le fia o le ko ia fia ma lo fa ta ya le pa ko mai ta to tu no la tu ta po inga mau le por kala me le nei ta ya o le nei fo i va ngole fia e ta tu ke fa mo pe le tua ia fa pe na so fa mai ia mai fo ile na so fa mo tanto umana va tanto ia fo ile malolongo le nei fia ia na nga ia tu ile fo ile ma ile ya so le ia e nga to nga luenga onga me se fo ila to lo inunga i penga ta fa ilangi le you ale apio foringa ia fa fitai le fa ma lo atu ia ilo to awa mai fo ile nei tu na o le afiafi ia lo fiona to le fo sunga ia ma le sunga ia mai ia lo fa mia le tu le nei afiafi fa pena na pa i manuia ia le por kalame ia ke mo se ka to wa no ia ile so lua fo ia le vai so nei mo le tato por kalame le mai fo mai sa mo ia ma au se ia mo nei temi ia fa manuina ele tua ia la fiona ma la sunga u le nei tu la le fia ma le sunga ia se tato o ia to fo ile tawao le so lua ia o na tato to e fe wa i fo ile le langi mama ia ma le soi fu manuia mai o tato tua ia e fa soi fu ia mo le fo alo sau noa lo fionga le ata noa te sa ia tato fa pena ia na fai tato o ia pe ona e sau noa ana fo ia au sau noa ngai fa ngolongo ia wa te le fo ila ngona mamanato e mawa mai ia itima inga fo info tuanga e mai fo ila o fionga ata noa te sa ia fa tai fo i tato por karame wa mawaini fa matalanga i tala noa ila li tio wa empty fo ila to wa sa o ila fionga tai sid e fai ya pepelo ia na uma pepelo na le lo po la le si me a fai e sa o ilo grandson
kon mafanga fa pelo na o ya wale la ni si pepelo ya fa fetai la voltato por calame wa mawai ia me tala no ia por calame wa ile ngata foi ile nga foi me ngoi ia o isi foi au me pepelo ia fa longo mamai ia nga e o mai fa longo tato por calame ni na ole a fai mai ia la to fa matalanga ma a wale o la to e fai ni la to por calame e pe foi ona fai o tato por calame ele o afea lava latou ini whaamatalaga le tatou pokalama. Ai ana na afea latou, ona o tau mai fua tatou. Ai ui lea e tanoa, ia vi ia le atua, whaaftai le atua. Ia na whaamanuianga i la wafionga mama ua nei. A me se fo i la wafionga. Wa mawai whaamanuianga mo la au whaipilitio, wa wale ilopo amea a whai alatou le tio. Ai ia manuia na whawhainga malolonga nei polo fionga le ata noa te sa ma te alolofa tele atu mo oe ma pe fo faltua ma no fua alo tato toi feilo ai fo i le asolua pe apure alofa le atua mo le ati ai lo soifua ma somato wola ai fa soifua ia ata noa mo nei time ya fa soifua ia ma ia la ma ngai soifua ata noa ma mia po e telefo pe ki toi fi sa no ile mamalo le atunu ia de sisi me pa me ia te famalulu fo ile mamalu fo yo tamama tina ma tu tato pokalame ia fai foi wa sisi ile leo telefo ia leo fa ma wala lo tu telefo to pa ia ma to mamalu ia ona e fitu langa ia ona pui ai ona awala ia a fa pe tele tali atu ia ona ngovinga ole a fa bibesi fo ia le fa fong anga fo io o le mato fo i va an fo tolu le to ya anga lainga taulangi malinga satu mafono malinga tawa anga ya ale lai de u fa matala tu fo i lumul pa ia la silasi tatu tunu o tangata mna fa sina manga e o le pi tau ia tau ia le mamalu le tunu o te ava tele i le mamalu le tunu e le sona tau tala fo i tole fo i lumul mamalu le tunu iai mafuanga ia leo tatu i vai temi o le taua o nganga leanga ia leo tatu i nei ma tatu whanonongo i o nganga leanga ia e tali atu lato le fua ni whapea ia tangata ai e pasal lau pungi sa ato le fua i lumon mamaru le tunu ne ai mono fua ilo le vaa o lainga san vaa lasi o le vana o ta pena mo i ato inga pokalame whapea nei le va foi na tapena to le fuale yo mai lunga le ea ia lava tapena o tulanga nei langa tinga tao to tupu ni usina o le tunu o to ele eso na tau talai sesi mo faini fam tananga fa pena ia le o tali atu nesu a fasal la le sunga ya savea ia le o talatu ia to le fo ia foi la le temi te tau tala le maru fa la nganga o taiao ia o le te tau tala o mo o to tato wapo kalame e fina le bato fo ese so swani fo ese me fo yo a mai fo la nganga le tu fa o ai fo ma fa vai ia mo tangata vai yo tato la vai ia ai ki ngai loto o nganga le anga ele la fa sa o tu le nepo ia au a le hotel next de likio next door e fa pena na vili le leo tu langa nei ia vo pa o vale tele ia fa no le fu sui fa sa lau pena sa no le fionga ia tata no te sa ia le o talia tu wa o le tali nei o le afa wa pe ai ma nei ala nanga le fe o tala no le fiong pa ia le tua ai fo tangata nei ia tele ia ai lova tele la to poto le fiong pa ia le tua o mai e fa matala mai a wale atu a fai wa tele la to poto ia inga matama ma inga mal malu sa fa inga sa mo atua o mai e fa matala mai masia mai lunga te pe fe isi a tula toa le tunu lo fai la to pokalame fa pena ya ana a fai na foi tole fua langa ile le ia sa noanga ya o la no fu to fa langa so na inga lumo malu sa mo a mesi lumo le tu me tonu ale nen sa no le fiona te silia nei le me si na le fi le tu o tangata na te fa tupu ma sainga ya la na fu fa ves e pe foringa mai fa ngo fia le vai lenga le e le ai o vai lenga la vai e finale mo wal filoto langa ina o mato foi leo tato te tala noa e lungo le ea tato tala noa tangata mo fa sina manga e le sau se tau le ea so no tau tala e lungo le ea o matai
e folisi matai matua la koe la vaku le pu whakauwia. E whai me fo en sauninga o i Amerika. E te longa le whanua no tele. Le seu sila po ai le tera noa mai ai. Ia, o le mena na le tupu nei, tele le au, le maramalama le van nofo i le tunu, le maramalama i whaasino manga, le maramalama po ai le tau tatala. Mena le sa vea, alwe, te whailonga nu wha Samoa, me e toe maramalama i so tanga o tangata. Ia maramalama i tangata, e ua tato te o pungisa. Ia no sina mena e tau na tau tia o ni time, e toe fia tofu. Ia tato i tana nore se vai aso lea la whaasanga wha maramalama tu o i e maramalama i tu langa pe i e sauno iai. Ia whai mei whai awal mai mawau ia penginga i uli. Mai mau ia are koi pua. Ia ai Samoa lo watunu pele loto male angang. Moli whaatai tele i lunga le mato apio fōlinga, whaapia fō i le YouTube. Tusi whaalo mai fō ia mai fō i tapua inga. Whaatai mafuta mai. Tai fo i le talo ma tapua i tato pokalame. Mes fo i le malo le atunu o lo mafuta mai nei po. Lawa mamaota ia anga le leile atua i whai ngā malolonga nei po. Maua se malolonga fi le mu. Tato ala wha i taia o mua ia ao tu maupea le alofa le atua mo tato lana whanau. A whai fo i wasala se ngangana. Wha moi lau tō wha tupu ma le wha tamali. E mangalo ele o nanga mo Samoa vi ingo le atua ai tato fai o se malolonga nei po tato to e feiloa i tato malu taiao le aso lua pe apule alofa le atua e momoli atu ia ilo tau soifua ma so maola ia ai fa soifua ia Samoa lo watunu pele mai le mao Samoa vi ingo le atua i sini au setalia. Ngā pua atata manu ia ua wawala lea fio mai o le Mesia Vanga uma o tato loto e fio Yesu Mesia ole keriso ola ngona na mo oelo ufaola ua avea oia e fai matongi ola le tua ua mali e pule whaafetai Loa lofele e tō atasi ua foai mai Le perofeta o Isaia na malo ia o le awhana umai o le Mesia e lona ua le malo le sili e ese le lalo langi Alleluia tato pepese Ola ngona na mo oelo ufaola ua avea oia e fai matongi ola e tua ua mali e pule whaafetai Loa lofele e tō atasi ua foai mai
laulanga na o si ai petelema ina ia mea o ia e whai malelenga ina ia mea o ia e whai malelenga a mea ia o lona afi o mai e toa manatu ai e ua maua i le whawai vai o la monana mo oe no whaona ua avea oe e whai matangi ona leo tua ua mali e pule whawhetai loa la pele e to atasi ua foai mai o la monana mo oe no whaona ua avea oe e whai matangi ona lea tua ua mali e pule whawhetai loa la pele e to atasi ua foai